മനുഷ്യൻ പ്രാണനെ വിട്ടാൽ പിന്നെ അവൻ എവിടെ? മനുപുത്രൻ ജീവിത്തു പോന പിൻപ് അവൻ എங்கே? ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. ദൈവനാമത്തിற்கு മഹിമ ഉണ്ടാവதாக. ഈ ബൈബിൾ ക്ലാസിന്റെ 2ാം ദിനത്തിനായി വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. இந்த வேதபாட கூட்டத்தின் 2ஆம் நாளுக்காக மீண்டும் ஒருமுறை தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ശബ്ദ പരിധിക്കുള്ളിൽ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ മാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്കും യേശുക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹ വന്ദനങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടെ അറിയിക്കുകയാണ്. கடந்து வந்திருக்கிறதான அனைவருக்கும், எங்களுடைய சத்த எல்லைக்குள் இருக்கிறதான அனைவருக்கும் ஒருமுறை கூட ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் எங்கள் அன்பின் வாழ்த்துக்களை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ദൈവികമായ സത്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രിവേളയിൽ നമുക്ക് പൊരുൾ തിരിച്ചു തരുവാൻ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം. தெய்வீகமான சத்தியங்களை இன்றைக்கு இரவு பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே அதனுடைய சத்தியத்தினுடைய ரகசியத்தை நமக்கு சொல்லித் தரும்படியாக ஜெபத்துடன் காத்திருப்போமாக. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം മനുഷ്യൻ നിത്യ നരകത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെട്ട് നിത്യ സ്വർഗത്തിന് അവകാശികളായി തീരണം എന്നുള്ളതാണ്. தேவனுடைய வசனத்தை கற்றுக் கொடுக்கவும் பிரசங்கிக்கிறதனுடைய நோக்கம் என்னவென்றால், ஜனங்கள் நித்திய நரகத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டு நித்திய பரலோக ராஜ்யத்திற்கு பங்குள்ளவர்களாக மாற்றப்பட வேண்டும் என்பதற்காகவே. ഇന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ മനക്കണ്ണുകളെ സാത്താൻ കുരുടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിമിത്തം തങ്ങൾ അറിയാതെ നിത്യ നാശത്തിലേക്ക് നരകത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. இன்றைக்கு அநேக ஆயிரக்கணக்கான பதினாயிரக்கணக்கான ஜனத்தினுடைய மனக்கண்களை பிசாசு குருடாக்கி வைத்திருப்பது நிமித்தமாக தங்களை அறியாதபடிக்கு அவர்கள் நரகத்துக்கு நேராய் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். തങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ജീവിതവും തങ്ങൾ നടക്കുന്ന പാതയും സത്യമാണ് എന്നുള്ള ധാരണയോടുകൂടെ അവർ മുൻപോട്ട് പോകുന്നു. പോയി ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നതോ നിത്യ തീപ്പൊയ്കയിലാണ്. தாங்கள் செல்லுகிறதான பாதையும் தாங்கள் போய்கொண்டிருக்கிறதான சத்தியமும் உண்மை என்று அவர்கள் அறியாதபடிக்கு போய்கொண்டிருக்கிறார்கள். போய் கடந்து முடிவதோ அவர்கள் என்றென்றைக்கும் உள்ளதான நித்திய അഗ്നി கடலிலே. അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനത്തിലെ സത്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുന്നു. ஆகையினால் தேவ வசனத்தினுடைய சத்தியங்களை நாங்கள் உங்களுக்கு பிரசங்கிக்கிறோம். ഒരുവൻ പോലും നിത്യ തീപ്പൊയ്കയിൽ പോയി അകപ്പെടുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ஒரு மனுஷன் கூட நித்திய அக்கினி கடலிலே போய் இருப்பதற்கு தேவன் ஒருபோதும் அனுமதிப்பதில்லை. നിത്യ നരകം എന്ന് പറയുന്നത് പിശാചിനും അവന്റെ ദൂതർക്കും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതാണ്. நித்திய நரகம் என்று சொல்லுவது பிசாசுக்காகவும் அவனுடைய தூதர்களுக்காகவும் தேவன் ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார். എന്നാൽ ഇന്ന് മനുഷ്യൻ പിശാചിനാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട് നിത്യ തീപ്പൊയ്കയിലേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ஆனாலோ இன்று மனிதன் பிசாசினால் வஞ்சிக்கப்பட்டு நித்திய அக்கினி கடலுக்கு நேராக பாய்ந்து கொண்டிருக்கிறான். അതുകൊണ്ട് ദൈവിക സത്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി വരുവാൻ പോകുന്ന ആ നിത്യ നരകത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ നേടുവാൻ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ஆகையினால் தெய்வீக சத்தியங்களை நாம் வழங்கிக் கொண்டு வரப்போகிறதான நித்திய அக்கினி கடலிலிருந்து விடுதலையாக்கப்படும்படியாக தேவன் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் குறித்து விரும்புகிறார். മനുഷ്യന്റെ മരണാനന്തരമുള്ള നിലവാരം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. மனுஷனுடைய மரணத்துக்கு பிற்பாடு உள்ள அவனுடைய நிலைமை என்ன என்று இந்த நாட்களிலே நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യൻ നിത്യമായി ജീവിക്കുന്നില്ല. ഒരു കാലപരിധി കഴിയുമ്പോൾ മരണം എന്ന ദൈവിക വ്യവസ്ഥിതിയിലൂടെ ഈ ലോകം വിട്ട് കടന്നു പോകുന്നു. இந்த உலகத்திலே மனிதன் நித்திய காலமாக வாழ்கிறதில்லை. மரணம் என்கிறதான ஒரு எல்லை தெய்வீக ஒழுங்குக்குள்ளே வருகிறதான வேளையிலே அவன் இந்த உலகத்தை விட்டு கடந்து மறு உலகத்துக்கு செல்லுகிறான். മരണത്തിന് ശേഷം മനുഷ്യൻ എവിടെ പോയി ചേരുന്നു എന്ന് മനുഷ്യന്റെ ധാരണയും അഭിപ്രായവും വ്യത്യസ്തമാണ്. വ്യക്തമായി പറയുവാൻ മനുഷ്യർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. மனிதனுடைய மரணத்துக்கு பிற்பாடு அவன் எங்கே போய் சேருவான் என்று சொல்லப்படுகிறதான அவனுடைய கருத்துக்கள் வித்தியாசமானவைகள். அவன் எங்கு தான் போய் சேருவான் என்றதான தீர்க்கமான ஒரு உத்தரவை அவனால் சொல்ல முடியவில்லை. എന്നാൽ ഭൂമിയിലുള്ള സകല മനുഷ്യരും, മുമ്പുണ്ടായിരുന്നവരും ഇനി പിറക്കുവാൻ പോകുന്നവരും മരണാനന്തരം എവിടൊക്കെ പോയി ചേരുമെന്ന് ബൈബിൾ വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ஆனால் பூமியிலுள்ளதான சகல மனுஷர்களும் கடந்து போனவர்களும் இனிமேல் பிறக்கப் போகிறவர்களும் மரணத்துக்கு பின்பு எங்கே போவார்கள் என்று வேதாக நமக்கு தெளிவாக எடுத்து சொல்லுகிறது. മരണാനന്തരം മനുഷ്യൻ പോയി ചേരുന്ന ഇടത്തെ പ്രധാനമായി രണ്ടായി തിരിക്കുന്നു. மரணத்துக்கு பின்பு மனிதன் போய் சேரக்கூடியதான இடத்தை முக்கியமாக 2 பகுதிகளாக பிரிக்கிறோம். ഒന്ന് ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗത്തുള്ള
പാതാളം. ஒன்று பூமியின் கீழே இருக்கிறதான பாதாளம். സകല ദുഷ്ടന്മാരും പാപികളും പാതാളത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. எல்லா துன்மார்க்கரும் பாவிகளும் பாதாளத்திற்கு செல்லுவார்கள். മറ്റൊന്ന് നീതിമാന്മാരുടെയും വിശുദ്ധന്മാരുടെയും ആത്മാക്കൾ പോയി ചേരുന്ന പറുദീസ. இன்னொன்று நீதிமான்கள் பரிசுத்தவான்கள் இவர்களுடைய ஆத்மாக்கள் போய் சேருகிறதான பரதீசு. ഈ പാതാളവും ഈ പറുദീസയും നിത്യമായ സ്വർഗമോ നിത്യമായ നരകമോ അല്ല. இந்த பாதாளமும் இந்த பரதீசும் നിത്യமான നരകമോ നിത്യமான പരലോകമോ അല്ല. ഒരു മനുഷ്യൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും വരെ പോയി ചേരുന്ന താൽക്കാലികമായ ഒരിടം മാത്രം. ഒരു മനുഷ്യൻ ഉയർത്തെഴുമ്പും വരയ്ക്കും പോയി ചേരുകിற ഒരു തற்காலிகமான ഇടം மட்டுமே. അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും വരെയും അവന്റെ ശരീരം ഈ മണ്ണിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ഉയർത്തെഴുമ്പും വരയ്ക്കും അവനുடைய ശരീരം இந்த മണ്ണിലെ പടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓരോരുത്തരും ഉയർപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന സമയമുണ്ട്, അതിന്റേതായ നിരകളുണ്ട്. ഒவ்வொருவரும் ഉയർത്തെഴുമ്പ വേണ്ടിയதான സമയമുണ്ട്, അതற்குரியதான വരിസകളുമുണ്ട്. അവരവരുടെ സമയത്ത് അവരവരുടെ നിരകളിൽ ഈ ആത്മാക്കൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് അവരുടെ പഴയ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ആ ശരീരം ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ട് നിത്യതയിലേക്ക് പോകുന്നു. അവരവരുടെ വേളകളിലെ അവരവരുടെ വരിസയിലെ அவர்களுடைய ஆத்மாக்கள் பூமியிலே வந்து அவர்களிடத்திலிருந்து பிரவேசித்து உயிர்ப்பிக்கப்பட்டு அவர்கள் அதுக்கு பிற்பாடு எடுத்துக் கொள்ளப்படுவார்கள். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. പാപികളും ദുഷ്ടന്മാരും പോയി ചേരുന്ന പാതാളത്തെ കുറിച്ചാണ്, ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നലെ നാം ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത്. பாவிகளும் துன்மார்க்கரும் போய் சேருகிற பூமியின் தாழ்விடங்களை குறித்து தான் நேற்றைக்கு நாம் தியானித்தோம். ഒരു പാപിയായ മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ അവന്റെ ആത്മാവിനെ പിശാചിന്റെ ദൂതന്മാർ ബന്ധിച്ച് ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഒരു പാവിയനുடைய ആത്മാ മരിக்கிறதான വേളയിൽ പിശാചിനുடைய സേവകர்கள் അവനെ കട്ടി ഭൂമിயின் താഴ്വിടങ്ങളിലേക്ക് എടുത്തു ചെല്ലുகிறார்கள். ഈ ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗത്ത് ഈ മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കൾ പോയി ചേരുന്ന സ്ഥലത്തെ പ്രധാനമായി മൂന്നായി തിരിക്കുന്നു. இந்த பூமியின் தாழ்விடங்களை அல்லது மரித்த இந்த துன்மார்க்கர் போய் சேரக்கூடியதான இந்த இடத்தை മൂന്ന് പകുതികളാக പിരിக்கிறோம். ഈ ചാർട്ടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് അത് ചെറുതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുമോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നു. വരൈപടത്തിനുடைய இந்த പകുതിയിലെ அதை நாங்கள் சிறிதாக வரைந்திருக்கிறோம். உங்களுக்கு காண முடியுமோ என்று எனக்கு தெரியாது. ഒന്നാമത്തെ സ്ഥലമാണ് യാതനാ സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ പാതാളം എന്നറിയപ്പെടും. முதலாவது இடம்தான் வேதனையுள்ளதான இடம் அல்லது பாதாளம் என்று அறியப்படுகிறது. അതിനെ ഗ്രീക്കിൽ ഹേഡ്സ് എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. அதற்கு கிரேக்க பதத்தில் ஹேட்ஸ் என்றதான வார்த்தை உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது. രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലത്തെ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. இரண்டாவதான இடம் மிகவும் புறம்பான இருள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. അതിന് ഗ്രീക്കിൽ ടാർട്ടറസ് എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചു. அதற்கு கிரேக்க பாஷையிலே டார்டரஸ் என்றதான வார்த்தை உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது. മൂന്നാമത്തെ ഇടത്തെ അഗാധ കൂപം, ഇംഗ്ലീഷിൽ ബോട്ടംലെസ് പിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. மூன்றாவது இடத்தை அகாத பாதாளம் அல்லது அடித்தட்டு இல்லாத ஒரு பாதாளம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. അതിന് ഗ്രീക്കിൽ അബുസോസ് എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. அதற்கு கிரேக்க பாஷையிலே அபுசோஸ் என்றதான வார்த்தை உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളും ഒന്നല്ല, മൂന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഇടങ്ങളാണ്. இந்த மூன்று இடங்களும் ஒன்றல்ல, மூன்றும் வித்தியாசமான இடங்கள். മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലെ അന്തരീക്ഷവും അവിടെ പോയി ചേരുന്നവരും വ്യത്യസ്തരാണ്. மூன்று இடங்களுடைய சூழ்நிலைகளும் அங்கு போய் சேருவர்களும் வித்தியாசமானவர்கள். നാം ഇന്നലെ യാതനാ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത്. நேற்றைக்கு நாம் வேதனை ஸ்தலத்தை குறித்து நாம் படித்தோம். അവിടുത്തെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞാൽ അതികഠിനമായ തീജ്വാലയാണ് അവിടെ. அங்கே உள்ள சூழ்நிலையை பார்ப்போமானால் மிகவும் கடுமையான உஷ்ணம் அக்கினி உண்டாயிருக்கும். ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഈ സത്യത്തെ അടിവരയിട്ട് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. விஞ்ஞானிகளும் கூட இந்த சத்தியத்தை கீழே கோடிட்டு ஒத்துக்கொள்ளுகிறார்கள். ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുവിൽ 4000 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ചൂടുണ്ടെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത്. பூமியினுடைய மைய பகுதியிலே 4000 டிகிரி சென்டிகிரேட் வெப்பம் இருக்கிறது என்று விஞ்ஞானிகள் ஒத்துக்கொள்ளுகிறார்கள். അത് മാത്രമല്ല, ഈ തീജ്വാലയിൽ ചാകാത്ത പുഴുക്കളും കൃമികളും ഉണ്ടെന്ന് ബൈബിൾ പറയും. ஆனா அது மட்டுமல்ல, இந்த அக்கினி ஜாலையிலே சாகாத புழுக்களும் அவியாத அக்கினியும் உண்டு என்று வேதாகம் சொல்லுகிறது. ദൈവത്തെ അറിയാത്ത മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ശരീരം മണ്ണിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്നു, അവന്റെ ആത്മാവ് ഈ പാതാളത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. சாதாரண துன்மார்க்கர்கள் மரிக்கிறதான வேளையிலே அவருடைய சரீரம் மண்ணிலே அடக்கம் பண்ணப்படுகிறது, அவருடைய ஆத்மா பாதாளத்தில் செல்லுகிறது. ആരൊക്കെയാണ് അവിടെ പോകുന്നതെന്ന് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ അല്പമായി ചിന്തിച്ചു. யார் யார் அங்கே போகிறார்கள் என்பதை நேற்று இரவிலே கொஞ்சம் நாம் தியானித்தோம். യെശയ്യാ പ്രവചനം 14 അധ്യായം 9 മുതൽ 11 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. യെശയ്യാ தீர்க்கதரிசனம் 14 அதிகாரம் 9 മുതൽ 11 വസനങ്ങൾ വരയ്ക്കും നാം വാസിക്കവും ധ്യാനിക്കവും ചെയ്തു. ലോകസ്നേഹികളായി ആഡംബര പ്രേമികളായി വാദ്യഘോഷത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ അവിടേക്ക് പോയി ചേരുന്നു. உலகத்தை நேசிக்கிறவர்கள், ஆடம்பரத்திலே பிரியமானவர்கள்,
அதிலே அந்த സംഗീതത്തിനുடைய മേളതാളത്തിലെ ജീവിക്കുന്നവர்கள் അങ്ങ് പോയി ചേരുവാர்கள். അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നത്, ലോക സ്നേഹം ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമാകുന്നു. ആകിനാൽ താൻ യോവാൻ അപ്പോസ്തലൻ വിധമായി சொல்லுகிறார், ഉലക സ്നേഹം ദേവനുക്ക് വിരോധமான പകை. ഒരുവനിൽ ലോക സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ഇല്ല. ഒരുവനുക്കുൾ ഉലക അൻപ് ഇരിക്കുമാനാൽ അവനുക്കുൾ ദേവ അൻപ് ഇല്ലേ. ജഡമോഹം, കൺമോഹം, ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം ഇവയൊന്നും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല. മാംസത്തിൻ ഇച്ഛை, കൺകളിൻ ഇച്ഛை, ജീവനത്തിൻ പെരുമൈ ഇവ ഒന്നും ദേവനിടത്തിലിருந்து வரவில்லை. ഏതൊരുവനിൽ ഈ വക സ്വഭാവങ്ങളുണ്ടോ അവൻ മരണാനന്തരം പാതാളത്തിലേക്ക് പോയി ചേരുന്നു. எந்த மனுஷனுக்குள்ளே இப்படிப்பட்டதான சுபாவங்கள் காணப்படுகிறதோ അവൻ മരണത്തിക്ക് പിൻപ് പാതാളത്തിലേക്ക് പോകുகிறாൻ. മറ്റൊന്ന് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്നൊന്ന് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 16-ാം അധികാരത്തിൽ നിന്ന് നാം പഠിത്തു. അവിടെ ഒരു ധനികനായ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയും. അங்கே ഒരു ഐശ്വര്യമുള്ളതാന മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ചൊല്ലപ്പെടുகிறது. അവൻ ലോകപ്രകാരം നീതിമാനായി ജീവിച്ചവനായിരുന്നു. അവൻ ഉലകപ്രകാരം നീതിമാനായി ജീവിച്ചവനാக இருந்தான். മനുഷ്യന്റെ മുൻപാകെ ഒരു വലിയ ക്രൂരനോ ഒരു കൊള്ളക്കാരനോ ഒരു കൊലപാതകയോ ആയിരുന്നില്ല താൻ. മനുഷ്യർക്ക് മുൻപാக അവൻ ഒരു ഭയങ്കരமான മോശமான മനുഷ്യനോ കൊടൂരமான മനുഷ്യനോ அல்லது കൊള്ളക്കാരനാകോ ഇരിക്കവിல்லை. സമൂഹത്തിന്റെ മുൻപാകെ മാന്യമായി നീതിയായി ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തി. സമുദായത്തിക്ക് മുൻപதாக ഗണത്തുക്കുரிய മനുഷ്യനാക നീതിമാനാക ജീവിച്ച ഒരുവൻ. പക്ഷേ പട്ടും ധൂമ്രവസ്ത്രവും ധരിച്ച ദിനം പ്രതി ആഡംബരത്തോടെ സുഖിച്ചു വന്നു. ஆனால் രത്താംബരവും നല്ല വേറെപ്പെട്ടതാന വസ്ത്രവും ധരിത്ത് അനുദിനവും സംഭ്രമമായി വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ലോകത്തിൽ മാന്യമായും നീതിയോടും ജീവിച്ചു എങ്കിലും ആത്മാവിന്റെ രക്ഷ താൻ പ്രാപിച്ചിരുന്നില്ല. ഉലകത്തിലെ ഗണത്തുക്കുரியവനാகவும் നീതിമാനാகவும் ജീവിത്താലും കൂടെ ആത്മാവിന്റെ രക്ഷിപ്പை അവൻ പെറ്റുകൊള്ളവിல்லை. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ വലിയൊരു കൂട്ടം മനുഷ്യർ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നേക്ക് ഉലകത്തിലെ പെരുങ്കൂട്ടങ്ങൾ അവിധமாக തവറാக എണ്ണുகிறார்கள். ലോകപ്രകാരം മാന്യമായി നീതിയോടെ ജീവിച്ചാൽ മതി. ഉലകപ്രകാരமாக ഗണത്തുக்குரியவர்களாக നീതിயாக ജീവിത്താൽ പോതും. പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കണം, ഏழைகளுக்கு ഉദവി செய்ய வேண்டும், കഷ്ടത്തിലിരിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കണം, കഷ്ടങ്ങളിലെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഉദവി செய்ய வேண்டும், ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം, ദാനധർമ്മങ്ങളെ செய்ய வேண்டும், നീതിപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യണം, പുണ്യ ക്രിയകളെ செய்ய வேண்டும். അത് മുഖാന്തരം സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോയി ചേരാം എന്ന് ചിലർ ധരിക്കുന്നു. അതൻ മൂലமாக പരലോകത്തിற்கு പോയി ചേരலாம் என்று சிலர் എണ്ണുகிறார்கள். അങ്ങനെ ധരിച്ച ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഈ ധനവാൻ. அப்படி எண்ணிக்கொண்டிருந்த மனுஷன் தான் இந்த ஐஸ்வര്യவான். പക്ഷേ താൻ മരിച്ചിട്ട് തന്റെ ആത്മാവ് പാതാളത്തിലേക്ക് പോയി. ஆனாலோ அவன் மரித்த பின்பு அவனுடைய ஆத்மா பாதாளத்திற்கு சென்றது. ജ്വാലയിൽ കിടന്ന് വേദന അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അവൻ മുകളിലേക്ക് നോക്കി. അഗ്നി ജ്വാലയിലിருந்து വേദനപ്പെട്ടുக் കൊണ്ടിരിക്കും വേളയിൽ അവൻ മേലെ നോക്കി பார்த்தான். അബ്രഹാം പിതാവിനെയും അവന്റെ മടിയിൽ ലാസറിനെയും കണ്ടു. തകപ്പനാകിയ ആബ്രഹാമിയും അവനുடைய മടിയിലെ ലാസറുവയും കണ്ടാൻ. തന്റെ ഈ ജ്വാലയിൽ അവന്റെ നാവിനെ ഒന്ന് തണുപ്പിക്കുവാൻ ലാസറിനെ എവിടേക്ക് അയക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുക. തന്നുடைய இந்த அக்கினி ஜுவாலையில் தன்னுடைய நாவை குளிர பண்ண ലാസറുവെ അനുപ്പ വേണ്ടുമേ എന്ന് അവൻ കേട്ടുകൊണ്ടാൻ. എന്നാൽ അബ്രഹാം പിതാവ് പറയുന്നു, മകനെ ഒരിക്കലും അത് സാധ്യമല്ല. ஆனால் തകപ്പനാകിയ ആബ്രഹാം അവനെ നോക്കി, മകനെ ഒരുപോതും അത് മുടിയാതെ എന്ന് ചൊന്നാൻ. ആത്മാവിന്റെ രക്ഷ കരസ്ഥമാക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി, പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു വ്യക്തി പാതാളത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ആത്മാവിനുടെ രക്ഷിപ്പை சுதந்திரித்துக் கொள்ளாத ஒரு மனிதன் அல்லது பாவத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்படாததான ஒரு மனிதன் അവൻ പാതാളത്തിലേക്ക് താൻ ചെല്ലുവാൻ. മൂന്നാമത് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായം 42 മുതൽ 48 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു വിഷയം പഠിച്ചു. മൂന്നാമதாக മാർക്കോയുടെ സുവിശേഷം 9-ാം അധികാരം 42-ാം വചനത്തിൽ നിന്ന് 48-ാം വചനം വരയ്ക്കും ഒരു സത്യത്തെ പഠിച്ചു. യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയവന് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നവൻ, യേശുവിൻ മീது വിശ്വാസമായിരിക്കുന്ന ഒരു സിറിയവനുക്ക് ഇടറൽ ഉണ്ടാക്കുന്നവനുക്ക് അവൻ പോയി ചേരുന്നത് പാതാളത്തിലേക്ക്. അവൻ പോയി ചേരുന്നത് പാതാളത്തിലേക്ക്. നരകത്തിൽ തള്ളപ്പെടും. നരകത്തിലെ അവൻ തള്ളപ്പെടുகிறான். അവിടെ അവന്റെ പുഴു ചാകുന്നില്ല, തീ കെടുന്നതുമില്ല എന്ന്. അங்கே അവനുடைய പുഴു சாவதில்லை, അഗ്നി അവിந்து പോവതുമിல்லை. എല്ലാവരും തീ കൊണ്ട് ഉപ്പിടും എന്ന് അവിടെ വായിക്കുന്നു. ഇங்கே നാം അഗ്നിനാലെ ഉപ്പിടപ്പെട வேண்டும் என்று വാസിக்கிறோം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദേവനുക്ക് മഹിമ സ്തോത്രം. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവന് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നവൻ, ദേവനിൻ മീது വിശ്വാസമായിരിക്കുന്നതാണ് ഒരുവനുക്ക് ഇടറൽ ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ. അത് ആരായിരുന്നാലും ഏത് നിലവാരത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നാലും, അത് ആരായിരുന്നാലും എന്ത് നിലമേ സാർന്ന നബരാக இருந்தாலும், മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥാനമില്ല. മറ്റവർക്ക് ഇടറലെ ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് പരലോകത്തിലെ ഇടമില്ലേ. സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇടർച്ച ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ല. പരലോകം എന്ന് சொல்லப்படுவது இடர்லை ഉണ്ടാക്കக்கூடிய ഒരു ഇടമല്ല. ദൈവം ഇടർച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയുമല്ല. ദേവൻ ഇടർലെ വിരുമ്പുகிறதான നബരുമല്ല. ദൈവ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്ന സ്നേഹവും വിശുദ്ധിയും തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഇടമാ. പരലോകം എന്ന് சொல்வது അൻപും പരിശുദ്ധമും നിറഞ്ഞു കാണപ്പെടുகிறதான ഒരു ഇടം. തങ്ങളിൽ തന്നെ ഇടർച്ചയുള്ളവരും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നവരും പാതാളത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. തങ്ങൾക്ക് താനേ ഇടറലായിരിക്കുന്നവരും
மற்றவர்களுக்கு இடர்லை உண்டாக்குகிறவர்களும் மரித்து பாதாளத்திற்கு செல்லுகிறார்கள். അവിടെ അവരുടെ തീ കെടുന്നില്ല എന്ന്, அங்கே அவர்களுடைய அக்கினி அவிந்து போவதில்லை, അവരുടെ പുഴു ചാകുന്നില്ല, அவருடைய புழுக்கள் சாவதில்லை, തീ കൊണ്ട് ഉപ്പിടും എന്ന് വായിക്കുന്നു. அக்கினினாலே உப்பிடப்படும் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். ഈ നരകത്തിൽ ഓരോരുത്തർ പോയാലും അവിടുത്തെ അവസ്ഥ വ്യത്യസ്തമാണ്. நரகத்திலே ஒவ்வொருவரும் சென்றாலும் அங்கே இருக்கிறதான சூழ்நிலைகள் வித்தியாசமானவிலே. പ്രവചനം 14-ാം അധ്യായത്തിലെ ആ ആഡംബര പ്രേമികളൊക്കെ പോയി ചേരുന്നത് അവർക്ക് കിടക്കാൻ പുഴുകൊണ്ടുള്ള മെത്തയാണ്. യെശയ്യാ தீர்க்கதரிசன 14-ஆம் அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதான ஆடம்பரத்தில் முக்கியமானவர்கள் போய் சேருகிறதான இடம் அந்த புழுக்கள் இருக்கிறதான போர்வின் மீதுதான். கிருமிகள் அவർക്ക് പുതപ്പായിരിക്കുന്നു, பூச்சிகளே அவர்களுக்கு போர்வையாயிருக்கிறது. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். എന്നാൽ ഈ ഇടർച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ അങ്ങനല്ല കിടത്തുന്നത്. ஆனால் இடர்களை உண்டாக்குகிறவர்களை அவிதமாக படுக்க வைப்பதல்ல, അവരെ തീ കൊണ്ട് ഉപ്പിടുമെന്നാണ്. அவர்களை അഗ്നിയിனாலே ഉപ്പിടപ്പെടുவார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ പറയാം. இதை நான் வாசித்த போது இறங்கிக்கொண்ட ஒரு பகுதியை சொல்லுகிறேன். ഈ മീൻ മത്സ്യം ഉണങ്ങി ഉപ്പിലിട്ട് വെക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ? மீனை காய வைத்து கருவாட்டுக்கு உப்பு போட்டு வைக்கிறது நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்கள் அல்லவா? അതുപോലെയാണ് ഇവരെ ഉപ്പിടുന്നത്. அதே போலவே தான் இவர்களை உப்பிடுவார்களாம். ഉപ്പെന്ന് പറയുന്നത് തീ കനലായിരിക്കും. உப்பு என்று சொல்வது அக்கினி கனலாக இருக்கும். വെച്ചാൽ കുറേയേറെ തീ കനൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നിരത്തിയിടും. கொஞ்சம் அக்கினி கனலை அவிதமாக நிறுத்தி வைப்பார்கள். ഇടർച്ചയും വഴക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നവരെ പിടിച്ച് അതിനകത്തോട്ട് നിരത്തി ഇങ്ങനെ കിടത്തും. இடரலையும் சண்டை ഉണ്ടാக்குகிறவர்களை கொண்டு வந்து அதற்கு மேலே படுக்க வைப்பார்கள். അതിന്റെ മുകളിൽ പിന്നെയും കുറെ തീക്കനൽ കോരി ഇങ്ങനെ ഇടും. அதற்கு மேலே மறுபடியும் கொஞ்சம் அக்கினி கனலை எடுத்து வைப்பார்கள். പിന്നെയും ചിലരെ ഇങ്ങനെ നിരത്തി കിടത്തും, അട്ടി അട്ടിയായിട്ട് അടുക്കി വയ്ക്കും. அதற்கு மேலே இன்னும் பலரை வரிசையாக அப்படியே அடுக்கி வைப்பார்கள். ഇടയ്ക്ക് തല ഇങ്ങനെ വെളിയിലോട്ടിട്ട് അയ്യോ എന്ന് വിളിക്കും. இடையிலேயே தலையை விதமாக வெளியே போட்டு ஐயோ என்று கத்துவார்கள். തീ കൊണ്ട് ഉപ്പിടുമെന്നാണ്. அக்கினியினாலே உப்பிடப்படுவான். ഈ പാതാളം വളരെ ഭയാനകമാണ്. இந்த பாதாளம் மிகவும் பயங்கரமானது. ചിലർ വിചാരിക്കുന്നത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒന്നും അറിയുന്നില്ലെന്ന. சிலர் எண்ணுகிறது என்னவென்றால் மரித்த பிற்பாடு அதற்கு பின்பு ஒன்றுமே தெரியாது. എല്ലാം ശരിയായിട്ട് അറിയുന്നത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ്. எல்லாமே சரியாக தெரிவது மரித்த பிற்பாடுதான். മനുഷ്യന്റെ കാത് ശരിയായി തുറക്കുന്നത് ഏത് ചെകിടരായിരുന്നാലും മരിച്ചു കഴിയുമ്പോ കാത് ശരിയായി തുറക്കും. മനുഷ്യനുடைய കാത് திறப்பது எப்படிப்பட்ட செவிடனாய் இருந்தாலும் மரித்த பின்பு நன்றாக திறக்கப்படும். ജീവനോടിരിക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ കാത് കേൾവിയില്ലാതെ ഇയർഫോൺ വെച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന ആളായിരിക്കും. உயிரோடு இருக்கும்போது ஒருவேளை காதுக்கு சரியான கேள்வி இல்லாதபடிக்கு இயர்போன் வைத்து நடந்த ஒரு நபராக இருக்கலாம். മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് കാത് നല്ലതുപോലെ തുറക്കും. மரித்த பின்பு காது நன்றாக திறந்துவிடும். അവിടുത്തെ ഈ നിലവിളിയൊക്കെ കേൾക്കണ്ടേ, അതിനായിട്ട് തുറക്കുന്നതാ. அங்கே இருக்கிறதான இந்த கூக்குரலின் சத்தத்தை கேட்க வேண்டாமா, அதற்காக இது திறக்கப்படும். മാത്രമല്ല നരകത്തിൽ ഇയർഫോൺ കമ്പനിയുമില്ല, കടയുമില്ല, അതുകൊണ്ട് അതവിടെ കിട്ടുകയുമില്ല. மட்டுமல்ல நரகத்திலே இயர்போனுடைய கடையும் இல்ல, கம்பெனியும் கிடையாது, ஆகினால் அங்கு ஒன்று கிடைக்காது. ഏത് അന്ധനായിരുന്നാലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ കണ്ണ് മുഴുവൻ തുറക്കും. எப்படிப்பட்ட குருடனாக இருந்தாலும் மரித்த பிற்பாடு அவனுடைய கண்கள் நன்றாக திறக்கப்படும். ഭൂമിയിൽ അന്ധനായി ജീവിക്കുന്ന ഒരുവൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ആത്മ മനുഷ്യൻ അന്ധനായിരിക്കില്ല, നല്ല കാഴ്ച ഉണ്ടായി. பூமியிலே ஒரு மனுஷனாக இருப்பானால் அவன் மரித்த பின்பு அவனுடைய ஆத்ம மனுஷன் குருடனாய் இருப்பதில்லை, அவனுடைய கண்கள் நன்றாக திறக்கப்படும். മാത്രമല്ല നല്ല സംസാര ശേഷിയും ഉണ്ടായിരിക്കും. மட்டுமல்ல நன்றாக பேசக்கூடியதான ஒரு தன்மை உண்டாயிருக்கும். ചിന്തിപ്പാൻ ചിന്താമണ്ഡലം ഉണ്ടായിരിക്കും. சிந்திப்பதற்கு சிந்தனை மண்டலம் உண்டாயிருக்கும். മാത്രമല്ല സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ശരീരം ഉണ്ടായിരിക്കും. மட்டுமல்ல சுகத்தையும் துக்கங்களையும் அனுபவிக்கக்கூடியதான ஒரு சரீரம் உண்டாயிருக்கும். ഈ അവസ്ഥയോടുകൂടെയാണ് ഈ പാതാളത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. இந்த நிலைமையோடு கூட தான் இந்த பாதாளத்திற்கு கடந்து செல்லுகிறான். ഈ ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗത്തെ രണ്ടാം സ്ഥലമാണ് ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ട്. இந்த பூமியின் தாழ்விடங்களில் உள்ள இரண்டாவது இடம்தான் மிகவும் புறம்பான இருள். தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ഈ പാതാളത്തെക്കാൾ കുറെ കൂടെ ഭയാനകമാണ് ഈ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. பாதாளத்தை பார்க்கிலும் சற்று மிகவும் பயங்கரமான ஒரு இடம்தான் புறம்பான இருள் என்று சொல்லப்படுகிறது. അതിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഔട്ടർ ഡാർക്ക്നെസ് എന്നും ഗ്രീക്കിൽ ടാർട്ടറസ് എന്നും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. அதற்கு ஆங்கிலத்திலே ഔട്ടർ டார்க்னஸ் என்றும் கிரேக்க பதம் டார்டரஸ் என்றதான வார்த்தை ഉപയോഗിച്ചിരിக்கிறது. ആരൊക്കെയാണ് അവിടെ പോയി ചേരുന്നത്? யார் யார் இங்கே போய் சேருவார்கள்? അവിടെ ചില പൊതുവായ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. அங்கே சில பொதுவான அனுபவங்கள் உண்டு. ഭയാനകമായ ഇരുട്ടായിരിക്കും അവിടെ. அங்கே பயங்கரமான இருள் உண்டாயிருக்கும். അതേ സമയത്ത് ഭയങ്കരമായ ചൂടുമായിരിക്കും. அதே வேளையிலே பயங்கரமான உஷ்ணமும் உண்டாயிருக்கும். ഈ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു പൊതുവായ ഒരു അനുഭവമുണ്ട്. இந்த மிகவும் புறம்பான இருளிலே இருக்கிறவர்கள் கேட்கிற ஒரு பொதுவான அனுபவம் உண்டு. കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും അഴുകയും പർക്കടിപ്പും. അത് ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ. നരകത്തിൽ എല്ലായിടവും ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇവിടെ ഇത് അല്പം കൂടുതലായിരിക്കും. നരകത്തിൽ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കും, ஆனால் இங்கே அது சற்று கூடுதலாக இருக்கிறது. കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും. അഴുകയും പർക്കടിപ്പും. പല്ല് കടിക്കുമെന്നാണ്.
പർക്കടിപ്പ്. ചില വിചാരിക്കും ഞാൻ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോ എനിക്ക് ഒരു പല്ലുമില്ലായിരുന്നു, എല്ലാം വെപ്പുമല്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചില പറയും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അന്ന് കടിക്കുകയല്ലെന്ന്. சிலர் சொல்லுவார்கள், பூமியில இருக்கும்போது எனக்கு எந்த விதமான பற்களும் இல்லை, வைப்பு பல் தான் நான் வைத்திருந்தேன், ஆகினால் நரகத்திலே போய் நான் பல்கடிக்க மாட்டேன் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ചില വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ. சிலர் அவிதமா எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். അങ്ങനെയല്ല, അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് കിളിർക്കാനുള്ള മുഴുവൻ പല്ലും കിളിർക്കും. அங்கே அப்படி அல்ல, அங்கு போய் சேரும்போது தான் മുളയ്ക്കக்கூடிയതാണ് എല്ലാ പற்കളും മുളയ്ത്തു വരും. 80 വയസ്സുള്ള താത്തായോ 75 വയസ്സുള്ള പാട്ടിയോ പല്ലില്ലാതെ മരിച്ചു പോയാൽ ഈ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിൽ ചെന്നാൽ എല്ലാ പല്ലും കിളിർത്തായിരിക്കും അവിടെ ചെല്ലുന്നത്. 80 വയതുള്ളതാണ് താത്താവോ 75 ഉള്ളതാണ് പാട്ടിയോ മരിച്ചു വിട്ടാൽ മരിച്ച പിൻപ് എല്ലാ പற்കളും മുളയ്ത്തു വരും. കാരണം അവിടെ പോയി പല്ല് കടിക്കണ്ടേ, പല്ലില്ലാതെ പറ്റുകയല്ലോ. ஏனென்றால் அங்கு போய் பல்லை கடிக்க வேண்டாமா, பல்லில்லாமல் முடியாதே. കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും, அழுகையும் பற்கடிப்பும் உண்டாயிருக்கும். അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് പിന്നാലെ പറയാം. அதனுடைய காரணம் என்னவென்று பின்பு நான் சொல்லுகிறேன். ആരൊക്കെയാണ് അവിടെ പോയി ചേരുന്നത്? யார் யார் அங்கே போய் சேருகிறார்கள்? ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ഈ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിൽ ആദ്യമായി പോയി ചേർന്നത് വാഴ്ച കാത്തുകൊള്ളാത്ത ദൂതന്മാരാണ്. இந்த மிகவும் புறம்பான இருளிலே போய் முதலாவது சேருகிறவர்கள் தங்களுடைய ஆதி மேன்மையை காத்துக்கொள்ளாததான தூதர்கள். യൂദായുടെ ലേഖനം 6-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു. யூதா எழுதின நிருபம் 6-ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். തങ്ങളുടെ വാഴ്ച കാത്തുകൊള്ളാത്ത ദൂതന്മാരെ, தங்களுடைய ஆதி மேன்மையை காத்துக்கொள்ளாததான தூதர்கள் എന്നേക്കുമുള്ള ചങ്ങലയിട്ട് അന്ധകാരത്തിൻ കീഴിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. என்றென்றைக்கும் உள்ளதான நித்திய நியாய தீர்ப்பு சங்கிலியினால் கட்டப்பட்டு அந்தகாரத்திலே அடைத்து வைக்கப்படுவார்கள். ദൂതന്മാരിൽ ഒരു കൂട്ടർ അവരുടെ പരീക്ഷാകാലത്ത് വീണുപോയി. ദൂതர்களில் ഒരു കൂട്ടത്താർ തങ്ങളുടെ സോദന കാലത്തിലെ വിഴുന്നു പോനാர்கள். വീണുപോയ ദൂതന്മാരെ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാൻ കഴിയും. വിഴുന്നു പോനதான ദൂതர்களை മൂന്ന് കൂട്ടത്താറായി പിരിக்க முடியும். ഒരു കൂട്ടർ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒരു കൂട്ടത്താർ ഇன்றைக்கு ഉലകത്തിലെ സ്വാധീനരാக ക്രിയ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിக்கிறார்கள். ആ വീണുപോയ ദൂതന്മാരുടെ ലീഡറാണ് പിശാച്, സാത്താൻ, മഹാസർപ്പം, പഴയ പാമ്പ് എന്നൊക്കെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. அந்த விழுந்து போன கூட்டத்தாருடைய தலைவன் தான் பிசாசு, வலுசர்ப்பம், பழைய பாம்பு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ആ സാത്താനും സൈന്യവും ഇന്ന് ദൈവത്തിന് വിരോധമായി, ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വിരോധമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. அந்த சாத்தானும் அவனுடைய கூட்டத்தாரும் இன்றைக்கும் தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு விரோதமாகவும் தேவனுக்கு விரோதமாகவும் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ എന്നേക്കുമുള്ള ചങ്ങലയിട്ട് അന്ധകാരത്തിൻ കീഴിൽ അഥവാ ഈ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. இரண்டாவதுள்ளதான கூட்டத்தார் എന്നേക്കും உள்ளதான ഇരുളിലെ സങ്കലിയിനാൽ കട്ടി வைக்கப்பட்டு പുറമ്പാன ഇരുളിലെ അടച്ചു வைக்கப்படுவார்கள். അവർ തങ്ങളുടെ വാഴ്ച കാത്തുകൊള്ളാത്ത ദൂതന്മാരാണ്. அவர்கள் தங்களுடைய ஆதிமேன்மையை காத்துக்கொள்ளாததான தூதர்கள். வரைபடத்தின் இந்த பகுதியிலே இதை நாங்கள் சிறிதாக வரைந்திருக்கிறோம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். അവരെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചങ്ങല ഒരിക്കൽ പോലും അഴിക്കുന്നില്ല. அவர்களை கட்டி வைத்திருக்கிறதான அந்த சங்கிலியானது ஒருபோதும் உடைக்க முடியாது. അതുകൊണ്ടാണ് എന്നേക്കുമുള്ള ചങ്ങല എന്ന് പറയുന്നത്. ஆகினால் தான் என்றென்றைக்கும் உள்ளதான சங்கிலி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ഈ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് ഇനി ഇവരെ കൊണ്ടുവരുന്നത്, இந்த மிகவும் புறம்பான இருளில் இருந்து இனிமேல் இவர்களை கொண்டு வருவது വെള്ള സിംഹാസന ന്യായവിധിയുടെ മുൻപിലേക്ക്, வெள்ளை சிங்காசன நியாய தீர்ப்புக்கு முன்னதாக 1000 ആണ്ട് വാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം യേശുക്രിസ്തു ന്യായാധിപതിയായിരുന്ന് 1000 வருட அரசாட்சிக்கு பின்பு இயேசு கிறிஸ்து நியாயாதிபதியாக இருந்து മുഴു ലോകത്തെയും ന്യായം വിധിക്കുന്ന സമയത്ത്, முழு உலகத்தையும் நியாயம் தீர்க்கிறதான நேரத்தில் ആദ്യമായ ന്യായവിധി വീണുപോയ ദൂതന്മാർക്കുള്ളതാണ്. முதலாவது நியாய தீர்ப்பு விழுந்து போனதான தூதர்களுக்குரியதாயிருக்கும். ഈ അന്ധകാരത്തിൻ കീഴിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൂതന്മാർ ചങ്ങലയോടുകൂടെ അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുൻപാകെ വരും. இந்த மிகவும் புறம்பான இருளிலே கட்டப்பட்டிருக்கிறதான இந்த தூதர்கள் கட்டப்பட்ட சங்கிலியோடு கூட கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக வருவார்கள். അവരെ ന്യായം വിധിച്ച് നിത്യ തീപ്പൊയ്കയിലേക്ക് തള്ളിക്കളയും. ஆயும் தீர்த்தக்கினி கடலிலே தள்ளி போடுவார். എന്തെയ്യോ അവരെ അഴിച്ചുവിടാത്തത്? விடவில்லை. വീണുപോയ ദൂതന്മാരിൽ ഏറ്റവുംമാരാണ് അവർ. விழுந்து போனதான தூதர்களிலே மிகவும் பயங்கரமானவர்கள். അവരെ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിപ്പാൻ വിട്ടാൽ ഒരാൾക്ക് പോലും ഇവിടെ ജീവിപ്പില്ല. അവർ சுயாதீனமாக கிரியை செய்வதற்கு விட்டால் ஒருவர் கூட இங்கே ஜீவிக்காது. அவ்வளவு பயங்கரமானவர்கள். അവരെ ഈ പുറത്തുള്ള ഇരുൾ അന്ധകാരത്തിൻ കീഴിൽ സൂക്ഷിച്ചു அவர்களை மிகவும் புறம்பான இருளிலே அந்தகாரத்தின் கீழ் அடைத்து வைத்திருக்கிறார். മൂന്നാമത് ഒരു കൂട്ടം വീണുപോയ ദൂതന്മാരുണ്ട്. மூன்றாவது ஒரு கூட்டம் விழுந்து போனதான தூதர்கள் உண்டு. അവരിൽ ഒരു കൂട്ടർ അഗാധകൂപത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. அவர்களில் ஒரு கூட்டத்தார் அகாத பாதாளத்திலே கட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 20-ാം അധ്യായം 1-2 വാക്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ, வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 20-ஆம் அதிகாரம் 1-2 വചനങ്ങളെ വാസിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു അഗാധകൂപത്തെ കാണുന്നു. அங்கே ஒரு அகாத பாதாளத்தை காண்கிறோம். അവിടെയാണ് 1000 ആണ്ട് പിശാചിനെ ബന്ധിക്കുന്നത്. அங்கேதான் 1000 வருஷம் பிசாசை கட்டி வைக்கிறார்கள். ഈ അഗാധകൂപത്തിൽ വീണുപോയ ദൂതന്മാർ
ദൂതന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടം ആത്മാക്കളുണ്ട്. இந்த அகாத பாதாளத்திலே விழுந்து போனதான தூதர்களின் ஒரு கூட்டத்தார் உண்டு. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 9-ാം അധ്യായം 1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അത് കാണാൻ കഴിയും. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 9-ஆம் அதிகாரம் 1-ஆம் வசனத்திலிருந்து நாம் அதை வாசிக்க முடியும். ഒരു നക്ഷത്രം ഭൂമിയിൽ വീണ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. ஒரு நட்சத்திரம் பூமியிலே விழுந்து கிடக்கிறதை கண்டு അവന് അഗാധകൂപത്തിന്റെ താക്കോൽ ലഭിച്ചു. அவனுக்கு பாதாள குழியினுடைய திறவுகோல் കൊടുക്കപ്പെട്ടது. അവൻ അഗാധകൂപം തുറന്നു. அவன் அந்த பாதாள குழியை திறந்தான். പെരിഞ്ചൂളയിലെ പുക പോലെ അഗാധകൂപത്തിൽ നിന്ന് പുക പൊങ്ങി. பெருஞ்சூளையின் புகை போல அந்த குழியிலிருந்து புகை எழும்பிட்டு വെട്ടുക്കിളിക്ക് സമാനമായ ഒരു കൂട്ടം പേർ അതിൽ ഒരു കൂട്ടം ആത്മാക്കൾ അതിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു എന്ന്. வெட்டுக்கிளிக்கு ஒப்பான ஒரு கூட்டம் ஆவிகள் அதற்குள்ளே இருந்து வெளியே புறப்பட்டு வந்தன. അത് വീണുപോയ ദൂതന്മാരുടെ ആത്മാക്കളാണ്. அது விழுந்து போனதான தூதர்களுடைய ஆவிகளாயிருக்கிறது. ഇവരെ മഹോപദ്രവ കാലത്ത് ഈ ലോകത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെ പീഡിപ്പിക്കുവാൻ തുറന്നുവിടുന്നു. இவைகள் மகாபோத்திரவ காலத்திலே இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதான மனுஷர்களை உபத்திரவப்படுத்தும்படியாக விடுதலையாக்கப்படுகிறார்கள். അതുപോലെ വീണുപോയ ദൂതന്മാരിൽ ഒരു കൂട്ടം ആത്മാക്കൾ ഭൂമിയിലും ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. அதுபோலவே விழுந்து போனதான ஆவிகள் தூதர்களிலே ஒரு கூட்டம் ஆத்மாக்கள் பூமியிலே கட்டப்பட்டிருக்கிறார்கள். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். അവരും മഹോപദ്രവ കാലത്ത് സ്വതന്ത്രരായി വിടപ്പെടുന്നവരെ. அவர்களும் கூட மகாபோத்திர காலத்திலே விடுதலையாக்கப்பட்டவர்களாக கடந்து வருவார்கள். വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 9-ാം അധ്യായത്തിൽ അത് കാണുന്നുണ്ട്. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 9-ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் அதை காண்கிறோம். അതിന്റെ 14-ാം വാക്യം പഠിക്കുമ്പോൾ அதனுடைய 14-ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது യൂഫ്രട്ടീസ് നദീതീരത്ത് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന 4 ദൂതന്മാരെ അഴിച്ചുവിട്ടു എന്നാണ്. ஐபிராத் என்னும் பெரிய நதி அண்டையிலே கட்டப்பட்டிருக்கிறதான 4 தூதர்களையும் அழித்து விட்டார்கள். അത് വീണുപോയ ദൂതന്മാരാണ്. அவர்கள் விழுந்து போனதான தூதர்கள். ഒരു വലിയ സൈന്യം അവരുടെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. அவர்களுக்கு பின்னாக ஒரு பெரிய சேனை காணப்படுகிறது. അതിന്റെ എണ്ണവും പറയുന്നുണ്ട്. 10,000 മടങ്ങ് 20,000. அதனுடைய எண்ணங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 10,000 20 கோடி மடங்கு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ഇവരെല്ലാവരും വീണുപോയ ദൂതന്മാരാണ്. இவர்கள் எல்லாரும் விழுந்து போனதான தூதர்களாயிருக்கிறார்கள். ഏറെക്കുറെ 20 കോടിയോളം വീണുപോയ ദൂതന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾ. ஏறக்குறைய விழுந்து போன 20 கோடி தூதர்களுடைய ஆத்மாக்கள். അവർ മഹോപദ്രവ കാലത്ത് സ്വതന്ത്രരായി അഴിച്ചുവിടപ്പെടും. அவர்கள் மகாபோத்திர காலத்திலே சுயாதீனராக விடுவிக்கப்படுவார்கள். അന്ന് ഈ വീണുപോയ ദൂതന്മാരാൽ ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യർ പീഡിക്കും. அன்றைக்கு இந்த விழுந்து போனதான தூதர்களினால் விழுந்து பூமியிலுள்ளதான மனுஷர்கள் உபத்திரப்படுத்தப்படுவார்கள். ഇങ്ങനെ വീണുപോയ ദൂതന്മാരെ 3ആയിട്ടാണ് തിരിക്കുന്നത്. விழுந்து போனதான தூதர்களை 3ஆக பிரிக்கிறோம். അതിൽ ഒരു കൂട്ടർ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. அதிலே ஒரு கூட்டத்தார் மிகவும் புறம்பான இருளிலே கட்டப்பட்டிருக்கிறார்கள். ഈ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിൽ പോയി ചേരുന്ന അടുപ്പ് இந்த மிகவும் புறம்பான இருளிலே அடுத்த മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 8-12 വാക്യം. மத்தேயுவின் சுவிசேஷம் 8-ஆம் அதிகாரம் 10-ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். രാജപുത്രന്മാരെയോ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളിക്കളയും. ராஜபுத்திரரோ புறம்பான இருளில் இடப்படுவார்கள். അവിടെ തിരച്ചിൽ പല്ലുടിയുമുണ്ട്. அங்கே பற்கள் உண்டாயிருக்கும். മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 8-12. மத்தேயுவின் சுவிசேஷம் 8:12. യേശു അത് പറയാൻ ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട്. இயேசு அதை சொல்வதற்கு ஒரு காரணம் உண்டு. അതിന്റെ മുകളിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാകും. அதனுடைய மேலுள்ளதான வசனங்களை வாசிக்கும்போது அதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள முடியும். യേശുവിന്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് അവൻ മലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ இயேசுவினுடைய மலை பிரசங்கம் முடிந்து அவர் இறங்கி கடந்து வருகிறதான வேளையில் ഒരു ശതാധിപൻ അവനെ എതിരേറ്റു വന്നു. ஒரு நூற்றுக்கு அதிபதி அவரை எதிர்கொண்டு வந்தான். ഒരു റോമൻ സൈന്യത്തിലെ 100 പേർക്ക് അധിപതി. ரோம போர் சேனையிலே 100 பேருக்கு தலைவனாயிருக்கிறான். അവൻ യഹൂദനല്ല. அவன் ஒரு யூதன் அல்ல. യഹൂദന്റെ പാരമ്പര്യവും അവന് അറിയില്ല. யூதருடைய பாரம்பரியமும் கூட அவனுக்கு தெரியாது. പക്ഷേ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ അവൻ വിശ്വാസത്തോടെ വരികയാണ്. ஆனாலோ இயேசுவின் அண்டையிலே விசுவாசத்தோடு கூட கடந்து வருகிறான். എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വരുന്നത്? அவன் எதற்காக வருகிறான்? തന്റെ ബാല്യക്കാരന്റെ സൗഖ്യത്തിനു വേണ്ടി, தன்னுடைய வேலைக்காரனுடைய சுகமாக்கப்படுதலுக்காக അവൻ വന്ന് യേശുവിനെ വീണ് നമസ്കരിച്ചു. அவன் இயேசு விழுந்து வணங்கிக் கொண்டான். എന്റെ ബാല്യക്കാരൻ മരിപ്പാറായിരിക്കുന്നു. என்னுடைய வேலைக்காரன் மரிக்க போகிறான். നീ അവനെ സൗഖ്യമാക്കണമേ. நீர் வந்து அவனை சௌக்கியமாக்க வேண்டும். ഉടനെ യേശു പറയാണ്, ഞാൻ വന്ന് അവനെ സൗഖ്യമാക്കും. உடனே இயேசு அவனை நோக்கி, நான் வந்து அவனை சுகமாக்குவேன் என்று சொன்னார். ശതാധിപൻ പറയുന്ന മറുപടി എന്താണ്? நூற்றுக்கு அதிபதி சொல்லுகிறதான மறுபதில் என்ன? കർത്താവേ, എന്റെ പുരയ്ക്കകത്ത് വരുവാൻ നീ യോഗ്യനല്ല. கர்த்தாவே, என்னுடைய வீட்டுக்குள் நீர் பிரவேசிக்கிறதற்கு நான் பாத்திரன் அல்ல. ഒരു ജാതിയിൽപ്പെട്ടവൻ പറയുന്ന വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക. ஒரு பிரஜாதியை சேர்ந்தவன் சொல்லுகிறதான வார்த்தையை கவனியுங்கள். അവൻ യഹൂദനല്ല. அவன் ஒரு யூதன் அல்ல. യഹൂദന്റെ ദൈവവുമായിട്ടോ ക്രിസ്തുവുമായിട്ടോ അവൻ ഒരു ബന്ധവുമില്ല. யூதனுடைய தேவனாக அல்லது கிறிஸ்துவோடு கூட அவனுக்கு யாதொரு ஐக்கியமும் இல்லை. പുറജാതിയിൽപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനുള്ള വിശ്വാസം നോക്കുക. பிரஜாதியை சேர்ந்தவனாக இருந்தாலும் கிறிஸ்துவின் மீது இருக்கிறதான விசுவாசத்தை பாருங்கள். നീ എന്റെ പുരയ്ക്കകത്ത് വരുവാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. நீர் என்னுடைய வீட்டில் பிரவேசிப்பதற்கு நான் பாத்திரன் அல்ல. നീ ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ എന്റെ ബാല്യക്കാരന് സൗഖ്യം വരും. நீர் ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் சொல்லும், என்னுடைய வேலைக்காரன் சுஸ்தமாவான். യേശു അതിശയിച്ചെന്നാണ് പറയുന്നത്. இயேசு அந்த வார்த்தையை கேட்டு ஆச்சரியப்பட்டு சொன்னார்.
சொன்னார். തന്നെ പിൻപറ്റുന്നവരെ നോക്കി അവൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, தன்னை பின்பற்றுகிறவர்களை நோக்கி அவர் விதமாய் சொன்னார், ഇസ്രായേലിൽ പോലും ഇത്ര വലിയ വിശ്വാസം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. இஸ்ரவேலிலும் கூட இவ்வளவு பெரிதான விசுவாசத்தை நான் காணவில்லையே എന്ന് ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു என்று நான் மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். അടുത്തതായി യേശു പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. அடுத்ததாக இயேசு சொல்லுகிறதை கவனியுங்கள். കിഴക്ക് നിന്നും പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും തെക്ക് നിന്നും വടക്ക് നിന്നും വലിയൊരു കൂട്ടം വന്ന് അബ്രഹാമിനോട് ഇസ്ഹാക്കിനോടും പന്തിക്കിരിക്കും. கிழக்கே இருந்தும் மேற்கே இருந்து வடக்கே இருந்து தெற்கே இருந்தும் ஒரு பெருங்கூட்டம் ஜனங்கள் ஆபிரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு என்பவர்களுடனே கூட പന്തിയിരിപ്പാர்கள். രാജ്യത്തിന്റെ പുത്രന്മാരെയോ പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളിക്കളയും. ராஜ்யத்தின் புத்திரரோ புறம்பான இருளிலே தள்ளப்படுவார்கள். അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും. அங்கே அழுகையும் பற்கடிப்பும் உண்டாயிருக்கும். എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം? இதனுடைய അർത്ഥം தான் என்ன? യേശുക്രിസ്തു ഇഹലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ യഹൂദന്റെ രക്ഷിപ്പിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே வந்தது ஒரு விதத்திலே சொல்லுமானால் யூதருடைய ரட்சிப்புக்காகவே. അതാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നത്. அதைத்தான் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 1-ஆம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம். അവൻ സ്വന്തമായതിലേക്ക് വന്നു, அவர் தமக்கு சொந்தமானதிலே வந்தார். സ്വന്തക്കാരോ അവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. சொந்தமானவர்களோ அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. അവന്റെ സ്വന്തക്കാർ അവനെ എന്തു പറഞ്ഞു? அவருடைய சொந்தக்காரர் என்ன சொன்னார்கள்? ഇവൻ യോസഫിന്റെ മകനല്ലയോ? இவன் யோசேப்பின் மகன் அல்லவா? ഇവൻ മറിയയുടെ മകനല്ലയോ? இவன் மரியாளின் குமாரன் அல்லவா? യാക്കോബ് യോസെ യൂദ എന്നിവരുടെ സഹോദരനുമായ തച്ചനല്ലയോ? யாக்கோபு யோசே யூதா என்பவர்கள் இவனுடைய சகோதரர்களாയ தச்சர்கள் அல்லவா? അവർ യഹൂദനെന്ന് അഭിമാനിച്ചിട്ടും യേശുവിൽ വിശ്വസിപ്പാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല, അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. அவர்கள் யூதர்கள் என்று அறிந்திருந்த போதிலும் கூட இயேசுவை தேவன் என்று அவர்கள் விசுவாசிக்க விரும்பவில்லை. യേശു ദൈവപുത്രനെന്ന് വിശ്വസിച്ചില്ല. இயேசு தேவனுடைய குமாரன் என்று அவர்கள் விசுவாசிக்கவில்லை. തങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്ന ദൈവപുത്രനാണ് യേശു എന്ന് വിശ്വസിപ്പാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. தங்களுடைய ரட்சிப்புக்காக இறங்கி வந்த தேவகுமாரனாகிய இயேசு என்று அவர்களால் விசுவாசிக்க முடியவில்லை. ഇന്ന് പലരും ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നു. இன்று பலரும் கிறிஸ்தவர்கள் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? கிறிஸ்தவர்கள் என்றதான வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் தான் என்ன? യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവനെന്നാണ്. இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறவர்கள். ക്രിസ്ത്യാനി എന്നുള്ള പേര് അന്ത്യോക്യയിൽ വെച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഉണ്ടായപ്പോൾ கிறிஸ்தவர்கள் என்கிறதான பெயர் அந்தியோகியாவிலே சீஷர்களுக்கு உண்டான பொழுது അവർക്ക് അന്ന് ആ ദേശത്തുള്ളവർ കൊടുത്ത ഒരു പേരാണത്. அன்றைக்கு அவர்களுக்கு அந்த தேசத்தில் உள்ளவர்கள் கொடுத்ததான பெயர். മറ്റൊരു പേരോടുകൂടെയും അവരെ വിളിച്ചിരുന്നു. இன்னொரு பேரோடு கூட அவர்களை அழைத்திருந்தார்கள். കൊച്ചു ക്രിസ്തുക്കൾ, ലിറ്റിൽ ക്രൈസ്റ്റ് சிறிய கிறிஸ்துக்கள் என்று அழைத்திருந்தார்கள். അതുപോലെ ആയിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതം. அதே போலவே அவருடைய ஜீவியமும் காணப்பட்டது. എന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നെങ്കിലും യേശുവിൽ വിശ്വാസമില്ല. இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தாலும் இயேசுவின் மீது விசுவாசம் வைப்பதில்லை. യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസം ഇന്ന് ഏറിയ പങ്കാളുകൾക്കും കുറഞ്ഞുപോയി. இயேசுவின் மீது இருக்கிறதான விசுவாசம் இன்றைக்கு அதிக கூட்டம் ஜனத்துக்கும் குறைந்து விட்டது. യേശുവിനേക്കാൾ അധികമായി യേശുവിന്റെ അമ്മയിലാണ് വിശ്വാസം ചിലർക്ക്. இயேசுவை பார்க்கிலும் அதிகமாக இயேசுவின் தாயின் மீது தான் சிலருக்கு விசுவாசம். മറ്റു ചിലർക്ക് ശ്ലീകന്മാരിൽ അപ്പോസ്തലന്മാരിലാണ് വിശ്വാസം. மற்றும் சிலருக்கு அப்போஸ்தலர்கள் அல்லது அவர்களுடைய புனிதருக்கு மேலே அவர்கள் விசுவாசம் வைக்கிறார்கள். ചിലർക്ക് പുണ്യവാളന്മാരിൽ വിശ്വാസം. மற்றும் சிலர் புண்ணியவாளர்கள் மீது விசுவாசம் வைக்கிறார்கள். യേശുവിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നവൻ, இயேசு கிறிஸ்துவின் மீது விசுவாசம் இல்லாதபடிக்கு கிறிஸ்தவர்கள் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறவன், അവർ പോയി ചേരുന്ന ഇടമേതാണെന്ന് அவர்கள் போய் சேருகிற இடம் எது என்று தெரியுமா? ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ട്, மிகவும் பிரம்பான இருள். അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞത്, ஆகினால் தான் இயேசு சொன்னார், രാജ്യത്തിന്റെ പുത്രന്മാരെയോ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളിക്കളയും. ராஜ்யத்தின் புத்திரரோ மிகவும் பிரம்பான இருளிலே தள்ளி போடுவார். അവർ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരാണ്. அவர்கள் இயேசுவிலே விசுவாசியாதவர்கள். അവരുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു എങ്കിലും വിശ്വസിച്ചില്ല. அவர்களுடைய கண்களினாலே பார்த்தார்கள், ஆனாலுமோ விசுவாசிக்கவில்லை. അവരുടെ കാതുകൊണ്ട് കേട്ടു, പക്ഷേ അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല. அவருடைய காதுகளினாலே கேட்டார்கள், ஆனாலோ விசுவாசிக்கவில்லை. അവർ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളപ്പെടും. அவர்கள் மிகவும் புறம்பான இருளிலே தள்ளப்படுவார்கள். അടുത്തതായി മൂന്നാമതായി അവിടെ പോയി ചേരുന്നവർ. மூன்றாவதாக മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 22:13 വാക്യങ്ങൾ. மத்தேயுவின் சுவிசேஷம் 22-ஆம் அதிகாரம் 12-ஆம் வசனங்களை வாசிக்கும்போது, കല്യാണ വസ്ത്രം ഇടിച്ചവൻ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിൽ പെടുന്നു. கல்யாண வஸ்திரத்தை இது போனன் மிகவும் புறம்பான இருளில் தள்ளப்படுவான். മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 22 അധ്യായത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഉപമ നാം കാണും. மத்தேயு சுவிசேஷம் 22-ஆம் அதிகாரம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் ஒரு உரை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். സ്വർഗരാജ്യം തന്റെ പുത്രന് വേണ്ടി കല്യാണ സദ്യ കഴിച്ച രാജാവിനോട് സദൃശ്യം. பரலோக ராஜ்யம் தன் குமாரனுக்கு விருந்தாயத்தம் பண்ணி கல்யாணத்துக்காக ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டதான ஒரு விருந்து கொப்பா இருக்கிறது. ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള അനേക ഉപമകൾ സുവിശേഷങ്ങളിൽ കാണുന്നു. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்ததான அநேக உவமைகள் சுவிசேஷங்களிலே காணப்படுகிறது. അതിൽ ഒരു ഉപമയാണ് 22 അധ്യായം പ്രാരംഭ ഭാഗത്ത് കാണുന്നത്. அதனுடைய ஒரு உவமை தான் 22-ஆம் அதிகாரத்தினுடைய ஆரம்ப பகுதியிலே காணப்படுகிறது. ഒരു രാജാവ് തന്റെ പുത്രന് വേണ്ടി കല്യാണ സദ്യ ഒരുക്കുന്നു. ஒரு ராஜா தன் குமாரனுக்காக கல்யாண விருந்தை ஆயத்தப்படுத்துகிறான். ഈ കല്യാണ സദ്യയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ചിലരെ മുൻനിർത്തി
മുൻപേ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. இந்த கல்யாண விருந்திலே பங்கெடுக்கும்படியாக சிலரை முன்னதாகவே அழைத்திருந்தான். എന്നാൽ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ ഓരോ ഉപാധി പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ്. ஆனாலோ அழைக்கப்பட்டவர்கள் ஒவ்வொரு சாக்கு போக்குகளை சொல்லிக் கொண்டு போய்விட்டார்கள். ഒരുവൻ പറയുന്നു, ഞാൻ കുറെ നിലം കൈക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ஒருவன் சொல்லுகிறான், நான் கொஞ்சம் நிலம் வாங்கியிருக்கிறேன், എനിക്കത് നോക്കാൻ പോകണം. நான் அதை பார்க்க போக வேண்டும். മറ്റൊരുവൻ പറയുന്നു, ഞാൻ 5 കാളയെ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു. இன்னொருவன் சொல்லுகிறான், நான் 5 எருதுகளை வாங்கியிருக்கிறேன், അതിനെ നോക്കാൻ പോകണം. அதை நான் பார்க்க போக வேண்டும். വേറൊരുവൻ പറയുന്നു, ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നു. வேறொருவன் சொல்லுகிறான், நான் விவாகம் பண்ணியிருக்கிறேன். 3 കാരണങ്ങളാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൽ വരാൻ ഇപ്പോൾ തടസ്സമായിരിക്കുന്നത്. 3 காரியங்கள் தான் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு வருவதற்கு இப்பொழுது தடையா இருக்கிறது. ഒരുവൻ നിലം വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ஒருவன் நிலத்தை வாங்கி இருக்கிறான், മറ്റൊരുവൻ കാളയെ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു. மற்றொருவன் காளைகளை வாங்கியிருக்கிறான். ഇതിനേക്കാളെല്ലാം ന്യായമായ ഒരു കാരണമാണ് മൂന്നാമത്തെ കാരണം, വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നു. இவை எல்லாவற்றுக்கும் நியாயமான ஒரு காரணம் தான் மூன்றாவதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அவன் விவாகம் பண்ணியிருக்கிறான். 3 മാസത്തേക്ക് പ്രോഗ്രാം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുക. 3 മാதத்திற்கு புரோகிராம் தீர்மானிச்சிருக்கிறான். കൊടൈക്കനാൽ, ഊട്ടി, പിന്നെ എവിടൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം പ്രോഗ്രാം. கொடைக்கானல், ஊட்டி மற்றும் எங்கெங்க உண்டோ அங்கெல்லாம் போகும்படியாக தீர்மானித்திருக்கிறான். പാസ്റ്റർ ദയവായി മன்னிச்சிடுங்க, എനിക്ക് സഭാരാധനയ്ക്ക് വരാൻ ടൈമില്ല. பாஸ்டர் தயவு செய்து என்னை மன்னியுங்கள், எனக்கு சபை கூட்டத்துக்கு வர முடியாது. ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത്, 3 ആഴ്ചത്തേക്ക് ഊട്ടിക്ക് പോവുകയാണ്. நான் இப்பொழுதுதான் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கிறேன், 3 வாரத்துக்கு ஊட்டிக்கு செல்கிறேன். രാജാവ് തന്റെ പുത്രന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ ആ കല്യാണ സദ്യയിൽ അവൻ പ്രവേശിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ராஜா தன் குமாரனுக்காக ஆயத்தம் பண்ணினதான அந்த கல்யாண விருந்திலே அவர்கள் பிரவேசிக்க முடியவில்லை. രാജാവ് കോപിച്ച് തന്റെ സൈന്യത്തെ അയച്ച കുലപാതകന്മാരെ മുടിച്ചു കളഞ്ഞു. ராஜா கோபப்பட்டு தன்னுடைய சேனைகளை அனுப்பி அந்த கொலைபாதகர்களை அழித்து போட்டான். അവരുടെ പട്ടണം ചുട്ടുകളഞ്ഞു. அவருடைய பட்டணங்களை நெருப்பினால் சுட்டெரித்தான். അതിനുശേഷം തന്റെ ദാസന്മാരെ അയച്ചിട്ട് വഴിത്തലയ്ക്കൽ കണ്ടവരെ ഒക്കെ വിളിക്കാൻ. அதற்கு பின்பு தன்னுடைய பணிவிடைக்காரரை அழைப்பி வழியருகே நின்றவர்கள் எல்லாரும் அழைப்பித்தான். ദാസന്മാർ പോയി വഴിത്തലയ്ക്കൽ കണ്ടവരെ ഒക്കെ വിളിച്ചു. வேலைக்காரர்கள் போய் வழியிலே நின்றவர்கள் எல்லாரும் அழைத்தார்கள். ആ വിളിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പരിഗണന ഒന്നുമില്ല. அந்த அழைப்புக்கு விசேஷமாக எந்த விதமான காரணம் அடிக்கவில்லை. എല്ലാവർക്കും വന്നു ചേരാം, எல்லாருக்கும் வந்து சேரலாம். ഈ കൃപായുഗത്തിലെ വിളി എന്ന് പറയുന്നത് அதுவே இந்த கிருபையின் காலத்தின் அழைப்பு என்று சொல்லப்படுகிறது. ദൈവരാജ്യ പ്രവേശനത്തിനു വേണ്ടി എല്ലാവരെയും വിളിക്കുന്നു. தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் பிரவேசனத்திற்காக எல்லாரும் அழைக்கப்படுகிறார்கள். ദൈവം ആരുടെയും മുഖം നോക്കുന്നില്ല. தேவன் ஒருவருடைய முகத்தையும் பார்ப்பதில்லை. ജാതിയോ മതമോ വംശമോ വർഗമോ വർണ്ണമോ നോക്കുന്നില്ല. ஜாதியோ மதமோ வம்சமோ மற்றும் காரியங்களோ அவர் பார்ப்பதில்லை. കുടുംബ ശ്രേഷ്ഠത നോക്കുന്നില്ല. குடும்பத்தினுடைய மேன்மை அவர் பார்ப்பதில்லை. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത നോക്കുന്നില്ല. கல்வி தகுதி அவர் பார்ப்பதில்லை. കാണിക്ക കൊണ്ടുവരുന്നോ എന്ന് നോക്കുന്നില്ല. காணிக்கை கொண்டு வருகிறார்களா என்று பார்ப்பதில்லை. എല്ലാവരെയും വിളിക്കുന്നു, വാരുங்கள். எல்லாரையும் அழைக்கிறார், வாருங்கள். സൗജന്യമായി ഇലവശ പ്രവേശനം. இலவசமான பிரவேசம். എല്ലാവരെയും വിളിക്കുക, எல்லாரையும் அழைக்கிறார். ഇന്നും ദൈവം തന്റെ ദാസന്മാർ മുഖാന്തരം ആ വിളി മുഴുലോകത്തിലും നൽകുകയാണ്. இன்றைக்கும் தேவன் தம்முடைய ஊழியக்காரர்கள் மூலமாக அந்த அழைப்பை முழு உலகத்துக்கும் அனுப்பி இருக்கிறார். വഴിത്തലൊക്കെ വിളിച്ചു, வழியருகே நின்றவர்கள் எல்லாரையும் அழைத்தான். വിളി കേട്ട് അനുസരിച്ചവരൊക്കെ വരികയാണ്. அழைப்பை கேட்டு கீழ்ப்படிந்தவர்கள் எல்லாரும் வந்தார்கள். എല്ലാവരും വിരുന്നുശാലയുടെ വാതിൽക്കൽ വന്നു. எல்லாரும் விருந்து சாலின் வாசலிலே வந்தார்கள். അവിടെ വന്നപ്പോഴാ ഒരു പ്രശ്നം. ஆனால் அங்கே வந்த பிற்பாடுதான் ஒரு பிரச்சனை. ഈ വന്നവരൊക്കെ അവരവരുടെ വസ്ത്രവും ധരിച്ചുകൊണ്ടാ വന്നിരിക്കും. இங்கே வந்தவர்கள் எல்லாரும் அவருடைய வஸ்திரத்தை தரித்து கொண்டு வந்தார்கள். ഒരാൾ മാർക്കറ്റിൽ പോകാൻ ഇറങ്ങിയതാണ്. ஒருவர் மார்க்கெட்டுக்கு போகும்படியாக இறங்கினவர். കോട്ടും ഇട്ടുകൊണ്ടല്ല പോയത്, சூட்டும் கோட்டும் போட்டுக்கொண்டு போகவில்லை. വേറൊരാൾ വയലിൽ കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് പോയതാണ്. வேறொருவர் வயலிலே விவசாயம் செய்யும்படியாய் போனார். അവിടെ പോളിസ്റ്റർ ഷർട്ടും ഇട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കില്ല പോയത്. அங்கே அவர் பாலிஸ்டர் ஷர்ட் போட்டுக்கொண்டு போகவில்லை. വിവിധങ്ങളാകുന്ന വസ്ത്രങ്ങളും ധരിച്ചുകൊണ്ട് അനേകർ വിരുന്നുശാലയുടെ വാതിൽക്കലെത്തി. பலவிதமான வஸ்திரங்களை தரித்துக் கொண்டு அநேகர் விருந்து சாலையின் வாசலிலே வந்து சேர்ந்தார்கள். ഇതിനകത്ത് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പ്രമാണമുണ്ട്. ஆனால் உள்ளே பிரவேசிக்க வேண்டுமானால் அங்கே ஒரு பிரமாணம் உண்டு. അവരവർ ധരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന വസ്ത്രമെല്ലാം ഉരുക്കി വയ്ക്കണം. அவரவர்கள் அணிந்து கொண்டு வந்திருக்கிறதான வஸ்திரங்களை அங்கே களைச்சு வைக்க வேண்டும். എന്നിട്ട് അകത്ത് പ്രവേശിക്കുവാൻ രാജാവ് എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമായി വസ്ത്രം കൊടുക്കുന്നു. ஆனாலும் உள்ளே பிரவேசிப்பதற்கு ராஜா இலவசமாக எல்லாருக்கும் வஸ்திரம் கொடுக்கிறார். വില കൊടുക്കണ്ട, സൗജന്യമായി കിട്ടുന്ന വസ്ത്രം. விலை கொடுக்க வேண்டாம், இலவசமாய் கொடுக்கப்படுகிறதான வஸ்திரம். വിരുന്നുശാലയുടെ വാതിൽക്കൽ വരുന്നവർ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. விருந்து சாலையின் வாசலிலே வருகிறவர்கள் ஒரு காரியம் செய்தால் போதும். തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം ഉരിഞ്ഞു കളയണം. தங்களுடைய வஸ்திரங்களை களைச்சு வைக்க வேண்டும். അതിനുശേഷം രാജാവ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കല്യാണ വസ്ത്രം ധരിക്കണം. அதற்கு பிற்பாடு ராஜா வைத்திருக்கிறதான கல்யாண வஸ்திரத்தை தரித்துக் கொள்ள வேண்டும். വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്നും ആ പാരമ്പര്യം നിലനിൽപ്പുണ്ട്. வட இந்தியாவிலே சில இடங்களிலே இன்றும் அந்த பாரம்பரியம் நிலைத்திருக்கிறது. ചില ധനികരായ മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന് ക്ഷണിക്കുന്നവർക്ക് சில ஐஸ்வர்யவான்களான மனுஷர்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய விவாகத்திற்கு அழைக்கும் போது
കല്യാണക്കുറി ക്ഷണക്കത്ത് കൊടുത്തയക്കുന്നതോടുകൂടെ അവർ ധരിച്ചുകൊണ്ട് വരുവാൻ ഒരു ജോഡി വസ്ത്രവും കൂടെ കൊടുത്തയക്കും. கல்யாண அழைப்பை அவர்கள் கொடுக்கும்போது தானே அணிந்து கொண்டு வரும்படியான வஸ்திரங்களையும் கொடுத்து அனுப்புகிறார்கள். ഇതുപോലെയാണ് ഈ രാജാവ് ഇന്നിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. இதே போலவே தான் இந்த ராஜா இன்றைக்கும் இங்கே செய்து கொண்டிருக்கிறான். ഇതിനൊരു അർത്ഥമുണ്ട്. இதற்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது. വിരുന്നുശാല ദൈവരാജ്യത്തിന് സമാനമാണ്. விருந்துசாலை தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு ஒப்பா இருக்கிறது. അതിൽ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ, அதிலே பிரவேசிக்க வேண்டுமானால் വെച്ചിരിക്കുന്ന നിയമം എന്താണ്? அங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கிறதான ஒழுங்குதான் என்ன? അവരവർ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന മുഷിഞ്ഞ നാറുന്ന വസ്ത്രം ഉരിഞ്ഞു കളയണം. அவரவர் தரித்துக் கொண்டிருக்கிறதான அழுக்கடைந்த நாற்றமடைந்த வஸ்திரத்தை கழற்றி வைக்க வேண்டும். അതിന്റെ അർത്ഥം അത് സ്വയം നീതിയെ കാണിക്കുകയാണ്. அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் அது சுயநீதியை காண்பிக்கிறது. സ്വയനീതി, സ്വന്തമായ നീതി, ഞങ്ങളുടെ നീതി അഴുക്കാന കന്തൈ അല്ലെങ്കിൽ കറപുരണ്ട തുണി എന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത്. சுயநீதி எங்களுடைய நீதியோ அழுக்கான கந்தை வஸ்திரம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. അത് ഉരിഞ്ഞു കളയണം, പൂർണ്ണമായി ഉരിഞ്ഞു കളയണം. அதை முற்றிலுமாக கழற்றி போட வேண்டும். അതും ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ കഴിയില്ല. அதை தரித்துக் கொண்டு இதற்குள்ளே பிரவேசிக்க முடியாது. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അഴുക്കായ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിക്കണം. இன்றைக்கு இரவிலே அழுக்கான வஸ்திரத்தை தரித்துக் கொண்டு யாராவது வந்திருப்பீர்களானால் முற்றிலுமாய் கழற்றி விட வேண்டும். ഈ പുറമേയുള്ള വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. நான் சொல்லுவது இந்த புறம்பான வஸ்திரத்தை குறித்து அல்ல. പാപം എന്ന അഴുക്കായ വസ്ത്രം, பாவம் என்கிறதான அழுக்கான வஸ்திரம், സ്വയനീതി എന്ന അഴുക്കായ വസ്ത്രം, சுயநீதியாகிய அழுக்கான வஸ்திரம், ഈ ലോക സ്നേഹം എന്ന അഴുക്കായ വസ്ത്രം, இந்த உலக சிநேகம் என்கிறதான அழுக்கான வஸ்திரம், അത് പൂർണ്ണമായി ഉരിഞ്ഞു കളയണം. இவற்றை முற்றிலுமாய் கழற்றி போட வேண்டும். രാജാവ് സൗജന്യമായി വസ്ത്രം വെച്ചിരിക്കുന്നു. ராஜா இலவசமான வஸ்திரத்தை வைத்திருக்கிறார். കല്യാണ വസ്ത്രം ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു. கல்யாண வஸ்திரம் தரிப்பிக்கும்படியாக வைத்திருக்கிறார். അത് ധരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം അകത്തേക്ക് പോകുക. அதை அணிந்து கொண்டுதான் உள்ளே செல்ல வேண்டும். ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ മനുഷ്യന് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ധരിപ്പാനുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குள் பிரவேசிக்கும்படியாக தேவன் மனுஷனுக்கு உடுத்தும்படியாக வைத்திருக்கிறதான வஸ்திரங்கள் தான் என்ன? ബൈബിൾ ചില വസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. வேதம் சில வஸ்திரங்களை குறித்து சொல்லுகிறது. ഒന്ന് രക്ഷിപ്പിൻ വസ്ത്രങ്ങൾ. ஒன்று ரட்சிப்பின் வஸ்திரங்கள். യെശയ്യാ പ്രവചനം 61:10 വായിക്കുന്നു. ஏசியா 61:10 வாசிக்கிறோம். ഗാർമെന്റ്സ് ഓഫ് സാൽവേഷൻ, രക്ഷിപ്പിൻ വസ്ത്രങ്ങൾ. ரட்சிப்பின் வஸ்திரங்கள். അത് ബഹുവചനത്തിലാണ് പറയുന്നത്. ബഹുവചനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പന്മയിൽ, அது பன்மையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ഒന്നിലധികം ഉണ്ടെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ஒன்றுக்கு மேற்பட்டதான வஸ்திரங்கள் உண்டு என்று தான் രക്ഷിപ്പിൻ വസ്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടുണ്ട്. ரட்சிப்பின் வஸ்திரங்கள் என்று சொல்வது ரெண்டு உண்டு. ഒന്ന് മാനസാന്തരത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന വസ്ത്രം, ஒன்று மனம் திரும்புதலிலே கிடைக்கிறதான வஸ்திரம், രണ്ട് വിശ്വാസ സ്നാനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന വസ്ത്രം. இரண்டாவது விசுவாசமுள்ளவர்களாகி ஞானஸ்நானம் எடுக்கும்போது கிடைக்கிறதான வஸ்திரம். മാർക്കോസ് 16:16 വായിക്കുന്നു. மார்க் 16:16 வாசிக்கிறோம். വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും. விசுவாசமுள்ளவனாகி ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறவன் ரட்சிக்கப்படுவான். മൂന്നാമത് നീതി എന്ന അങ്കി, மூன்றாவதாக நீதி என்னும் சால்வை. അതും യെശയ്യാവ് 61:10 വായിക്കുന്നുണ്ട്. அதுவும் கூட ஏசியா 61:10 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. அது பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் போது கிடைக்கிறது. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നീതി എന്ന അങ്കിയാൽ ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. பரிசுத்தாவியின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொள்கிறதான வேளையிலே நீதி என்கிறதான சால்வையினாலே தரிப்பிக்கப்படுகிறார்கள். നാലാമത് സ്തുതി എന്ന മേലാട, நான்காவதாக துதி என்னும் மேலாடை. അത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. அது தேவனை துதிக்கும் போது கிடைக்கிறதான ஒன்று. യെശയ്യാ പ്രവചനം 61 അധ്യായത്തിൽ നാം അത് കാണുന്നുണ്ട്. ஏசியா தீர்க்கதரிசனம் 61 அதிகாரத்திலே நாம் அதை காண்கிறோம். അതിന്റെ 3-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു. அதனுடைய 3வது வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். സ്തുതി എന്ന മേലാട. துதி என்கிறதான மேலாடை. അടുത്തത് 45-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ 2 വസ്ത്രങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. அடுத்ததாக 45ஆம் சங்கீதத்திலே 2 வஸ்திரங்கள் காணப்படுகிறது. ഒന്ന് പൊൻകസവ് വസ്ത്രം, ஒன்று பொற்சரிகை. അത് അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസത്താൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. அது மகா பரிசுத்தமான விசுவாசத்தினால் கிடைக்கிறது. അടുത്തത് ചിത്രത്തയ്യലുള്ള അങ്കി. அடுத்ததாக சித்திர தையலாடை. സങ്കീർത്തനം 45, 13, 14 വാക്യങ്ങൾ. சங்கீதம் 45, 13, 14 வசனங்கள். ചിത്രത്തയ്യലുള്ള അങ്കി ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. சித்திர தையலாடை கிறிஸ்துவுக்காக பாடுகளை சகிக்கும் போது கிடைக்கிறதான ஒன்று. അടുത്തത് വെള്ളയുടുപ്പ്. அடுத்தது വെൺവസ്ത്രം. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിൽ வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே வாசிக்கிறோம். ജയിക്കുന്നവനെ ഉടുപ്പ് ധരിക്കുമെന്ന്, ജയിക്കുന്നവൻ വെള്ളയും ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் வெண்வஸ்திரம் தரிப்பான். അത് ജയജീവിതം ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. அது ஜெயஜீவியம் செய்யும் போது கிடைக்கிறதா. വസ്ത്രങ്ങളോട് കൂടെ മാത്രമേ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ കഴിയുന്ന வஸ்திரங்களோடு கூட மட்டுமே தேவராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க முடியும். ഈ രാജ സൗജന്യമായി തരും. ராஜா இலவசமாய் தருகிற ஒன்று. ഇതിന് വില കൊടുക്കേണ്ട, இதற்கு விலை கொடுக்க வேண்டாம். സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നു. இலவசமாக கிடைக்கிறது. ഇത് ധരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ. இதை அணிந்து கொண்டுதான் உள்ளே பிரவேசிக்க வேண்டும். എന്നാൽ ഒരു മിടുക്കൻ,
ஆனால் ஒரு கெட்டிக்காரன் திறமசாலி, ഒരു തിറമശാലി, അത് തന്നെ. ஒரு திறமசாலி, അവൻ ഇതൊക്കെ നിഷേധിച്ചിട്ട് അകത്ത് കയറാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. அவன் ஒன்றும் அணிந்து கொள்ளாமலேயே உள்ளே பிரவேசிக்கும்படியாக பிரயாசப்படுகிறான். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். രാജാവ് വിരുന്നുശാല നോക്കുവാൻ വന്നപ്പോൾ ராஜா விருந்துசாலையை பார்க்கும்படியாக வந்தபோது ഒരുവൻ കല്യാണ വസ്ത്രം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നു. ஒருவன் கல்யாண வஸ்திரம் இல்லாமல் வந்தான். സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് എന്റെ ചിന്താഗതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ, சம்பவித்தது என்னவென்று என்னுடைய அபிப்பிராயத்தின்படி சொன்னால், അവൻ ഒരുവിധം യോഗ്യമായ വസ്ത്രം ധരിച്ചോണ്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത്. ஒருவேளை அவன் தன்னை தகுதியான வஸ்திரம் தரித்துக் கொண்டிருக்கலாம். വിരുന്നുശാലയുടെ വാതിൽക്കൽ വന്നു. விருந்துசாலையினுடைய வாசலிலே வந்தான். ദാസന്മാർ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. அங்கே பணிவிடைக்காரர்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். ദാസന്മാർ ഇവരോട് പറഞ്ഞു, தாசர்கள் அல்லது ஊழியக்காரர்கள் அவனை நோக்கி சொன்னார்கள், ദയവായിട്ട് കല്യാണ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം അകത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ. தயவு செய்து கல்யாண வஸ்திரம் தரித்துதான் உள்ளே செல்ல வேண்டும். ഉടനെ ഇവൻ പറയാണ്, എന്റെ വസ്ത്രത്തിന് എന്തോ വെള്ള കുറവാണ്. உடனே இவன் சொல்லுகிறான், என்னுடைய வஸ்திரத்துக்கு என்ன வெள்ளை குறைவாக இருக்கிறது? ഇത് ദുബായിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. இது துபாயிலிருந்து கொண்டு வந்தது, അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കൊടുത്തയച്ചതാണ്. அமெரிக்காவிலிருந்து கொடுத்து அனுப்பினது. നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രത്തെക്കാൾ ഇത് നല്ല യോഗ്യമാണ്. உங்களுடைய வஸ்திரத்தை பார்க்கலும் இது நல்ல தகுதியான வஸ்திரம் தான். അതുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് അകത്തോട്ട് കയറിയാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കട്ടെ. ஆகினால் இந்த வஸ்திரத்தோடு கூட உள்ளே போனால் என்னதான் நடக்கும் என்று பார்ப்போம். ഇന്നും ചില സ്നേഹിതർ അങ്ങനൊക്കെ പറയും. இன்றும் சில நண்பர்கள் அவ்விதமாய் சொல்லுவார்கள், ഈ വെള്ളത്തിൽ പോയി മുങ്ങി സ്നാനപ്പെടുന്നതിൽ എന്താ ഇത്ര കാര്യം? தண்ணீரிலே போய் மூழ்கி ஏன் ஞானஸ்தானம் எடுக்க வேண்டும்? മുങ്ങി സ്നാനപ്പെട്ടവരെക്കാൾ ഞാൻ നല്ലവനായിട്ടിരിക്കുക. மூழ்கி ஞானஸ்நானம் பெற்றவர்களை பார்க்கிலும் இதோ நான் நல்லவனாக இருக்கிறேனே. സ്നാനപ്പെട്ടവന്റെ பேசுகிறவர்களை பார்க்கிலும் என்னுடைய வஸ்திரம் நன்றாக இருக்கிறது. അവരുടെ വസ്ത്രത്തെക്കാൾ എന്റേത് കുറെ കൂടെ നല്ലതാ. அவருடைய வஸ்திரத்தை பார்க்கிலும் என்னுடைய வஸ்திரம் மிகவும் நன்றா, கொஞ்சம் கூட நன்றாக இருக்கிறது. സ്നാനപ്പെട്ടവരെക്കാളും അന്യഭാഷ പറയുന്നവരെക്കാളും ഞാൻ നന്നായി ജീവിക്കുന്നു. ஞானஸ்நானம் பெற்றவர்களை பார்க்கிலும் ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெற்றவர்களை பார்க்கிலும் நான் நன்றாக ஜீவிக்கிறேன். അന്യഭാഷ പറയുന്നവരെക്കാൾ ഞാൻ നന്നായി ജീവിക്കുന്നു. அந்நிய பாஷை பேசுகிறவர்களை பார்க்கிலும் நான் நன்றாக ஜீவிக்கிறேன். അതുകൊണ്ട് എനിക്കെന്താ അങ്ങോട്ട് കയറിയാലും നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മാറി, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എന്ത് കേറട്ടെ. ஆகினால் ஏன் நான் அங்கே போக கூடாது? நீங்கள் தள்ளி நில்லுங்கள், நான் அங்கே போகிறேன். അവൻ അകത്ത് കടന്നു. அவன் உள்ளே சென்றான். രാജാവ് വന്നപ്പോൾ ആദ്യമായി രാജാവിന്റെ കണ്ണ് ഇവന്റെ മേലാണ് പതിഞ്ഞത്. ராஜா உள்ளே வந்தபோது முதலாவது ராஜாவுடைய கண்கள் இவன் மீது பதிந்தன. അപ്പൊ കല്യാണ വസ്ത്രം ധരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ അതില്ലാതെ ഒരുവൻ ഇരുന്നാൽ പ്രത്യേകം അറിയാം. கல்யாண வஸ்திரம் தரித்தவர்களுடைய மத்தியிலே அந்த கல்யாண வஸ்திரம் இல்லாமல் ஒருவன் இருந்தால் அது தனிப்பட்ட விதத்திலே தெரிய வரும். സ്നാനപ്പെട്ടവരുടെ ഇടയിൽ സ്നാനപ്പെടാത്ത ഒരുവൻ നിന്നാൽ അറിയാം. ஞானஸ்நானம் எடுத்தவருடைய மத்தியிலே ஞானஸ்நானாக தெரியும். അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാത്ത ഒരുവൻ ഇരുന്നാൽ അറിയാം. அபிஷேகம் பெற்றவருடைய மத்தியிலே அபிஷேகம் பெறாத ஒருவன் இருந்தால் நன்றாக தெரியும். രാജാവ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവന്റെ അടുക്കൽ തന്നെ ചെന്നു. ராஜா சரியாக அவன் அண்டையில் தானே சென்றார். അവനെ ആദ്യം ഒന്ന് വിളിച്ചു, സ്നേഹിത. முதலாவது அவனை நோக்கி சிநேகிதனே என்று அழைத்தான். സ്നേഹിത, நண்பனே, നീ കല്യാണ വസ്ത്രമില്ലാതെ അകത്ത് കടന്നു. நீ கல்யாண வஸ்திரம் இல்லாமல் உள்ளே பிரவேசித்தது எப்படி? കർത്താവ് ഒരിക്കൽ വേറൊരാളെ സ്നേഹിത എന്ന് വിളിച്ചു. கர்த்தர் ஒருமுறை இன்னொரு நபரை சிநேகிதனே என்று அழைத்தார். അത് നമ്മുടെ യൂദായെയാണ്. அது நம்முடைய யூதாஸ். ഗത്സമനയിൽ വെച്ച് கெத்செமனேயில் வைத்து അവൻ പടയാളികളുമായിട്ട് കാട്ടിക്കൊടുക്കാൻ വന്നിരിക്കുക. போர் செய்வர்களோடு இயேசுவை காட்டிக் கொடுக்கும்படியாக வந்திருக்கிறார். സ്നേഹിത, മനുഷ്യപുത്രനെ ചുമ്മനം കൊണ്ടോ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. சிநேகிதனே, முத்தத்தினாலே ஐயா மனுஷகுமாரனை காட்டி கொடுக்க போகிறார். അതുപോലെ എവനെയും നോക്കി പറയാണ് സ്നേഹിത. அதே போலவே இவனையும் நோக்கி சிநேகிதனே என்று കല്യാണ சொல்லுகிறார். വസ്ത്രമില്ലാതെ അകത്ത് കടന്നത് கல்யாண வஸ்திரம் இல்லாமல் உள்ளே எவ்விதமாய் பிரவேசித்தாய்? അവൻ ഉത്തരം മുട്ടിപ്പോയെന്നാ വായിക്കും. அவனுடைய வார்த்தைகள் நின்று விட்டது என்று சொல்லப்படுகிறது. മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ തർക്കിച്ചു വാദിക്കുമായിരുന്നു. முன்னதாக இருந்தாலும் அவன் தர்க்கித்து வாதம் பண்ணுவான். സ്നാനം വേണ്ട എന്ന് വാദിക്കാനും തർക്കിക്കാനും 5 മണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டாம் வேண்டாம் என்று 5 மணி நேரம் பிரசங்கிப்பதற்கு நல்ல திறமைசாலி. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കണം, ഈ അന്യഭാഷ പറയണം, ഇതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ ഒരു 10 മണിക്കൂർ നിർത്താതെ പ്രസംഗിക്കും. அந்நிய பாஷை பேச வேண்டாம், பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டாம் என்று சொல்வதற்கு ஒரு 10 மணி நேரம் அவன் எடுத்துக்கொள்வான். ആരോടും തർക്കിക്കാൻ നല്ല കെട്ടിക്കാരനാ. யாரிடத்திலும் தர்க்கம் பண்ணுவதற்கு மிகவும் திறமைசாலியாக இருக்கிறார். യേശുവിന്റെ മുമ്പാകെ ഏതാണ്ടൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി, പക്ഷേ വാ തുറക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ஆனால் இயேசுவினிடையிலே ஏதேதோ சொல்லும்படியாக ஆரம்பித்தான், ஆனாலோ வாயை திறக்க முடியாதபடிக்கு நின்று விட்டது. അവൻ ഉത്തരം മുട്ടിപ്പോയെന്ന് அவனுடைய வார்த்தைகள் நின்று விட்டது. രാജാവ് കൽപ്പിക്കുന്നു, ராஜா கட்டளையிடுகிறார், ഇവനെ കൈയും കാലും കെട്ടി ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളണം. இவனை கைகளையும் கால்களையும் கட்டி மிகவும் புறம்பான இருளிலே தள்ளி போடுங்கள். അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും. அங்கே அழுகையும் பற்கடிப்பு உண்டாயிருக்கும். അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകാൻ കാരണം அழுகையும் பற்கடிப்பு உண்டாயிருக்க காரணம், ഇവനെ കൈയും കാലും കെട്ടി അവിടോട്ട് തള്ളിയപ്പോഴേ, இவனை கைகளையும் கால்களையும் கட்டி அங்கே தள்ளி போட்ட போது, അവിടെ ചെന്നപ്പോഴുണ്ട് വേറൊരു പുള്ളി കിടക്കുന്ന അടുത്ത്. அங்கே சென்ற போது இன்னொரு நபர் பக்கத்திலே இருக்கிறார். അവരുടെ സഭയുടെ ലീഡർ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. ஒருவேளை அது சபையின் தலைவனாக இருக்கலாம். സ്നാനപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം
എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായി നിന്നാ മതി, ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും. பெறாவிட்டாலும் தைரியமாய் இருங்கள், நான் உங்களை பரலோகத்தில் கொண்டு செல்கிறேன் என்று சொன்னவர். പിന്നെ പെന്തിക്കോസുകാരുടെ കയ്യിലാണോ കാര്യം ഇരിക്കുന്നത്? பெந்தேகோஸ்துக்காரர்களிடத்தில் போய் ஏதாவது நீங்கள் காரியத்தை சாதிக்க வேண்டாம். അവരുടെ കയ്യിലാണോ സ്വർഗത്തിന്റെ താക്കോൽ ഇരിക്കുന്നത്? அவருடைய கையில் தானா பரலோகத்தின் திறவுகோல் இருக்கிறது. നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിരിക്കും, ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം. நீங்கள் தைரியமாயிருங்கள், நான் கொண்டு போய் சேர்க்கிறேன். പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും. பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டாம், நான் உங்களை பரலோகத்திலே கொண்டு போய் சேர்க்கிறேன் എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിച്ച പുള്ളി അപ്പുറത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. அவ்விதமாக சொல்லி பிரசங்கம் பண்ணினதான ஒரு நபர் அங்கே இருக்கிறார். ഇവൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോഴേ இவர் அவரை பார்த்தவுடன் தானே പല്ല് കടിക്കുക. பல் கடிக்கிறான். എന്തിനാ പല്ല് കടിക്കുന്നറിയാം? எதுக்கு பல் கடிக்கிறான் தெரியுமா? ദുഷ്ട, നീ ഒറ്റ ഒരുത്തനാണ് ഞാൻ സ്നാനപ്പെടാൻ തടഞ്ഞത്. அட பொல்லாதவனே, நீ ஒரே ஒருவன் தான் நான் ஞானஸ்நானம் எடுப்பதற்கு தடையாயிருந்தாய் എന്ന് പറയും, പല്ല് കടിക്കുക. அவ்விதமாக சொல்லி அவன் பல்லை கடிப்பான். അടുത്ത കരച്ചിൽ എന്താണെന്നറിയാം? இதற்காக அழுகு என்று தெரியுமா? ദൈവമേ, എത്ര അവസരം ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കാൻ ദൈവം എനിക്ക് തന്നു. தேவனே, எத்தனையோ சந்தர்ப்பங்களை தேவனுடைய கற்பனைகளுக்கு கீழ்ப்படியாக நீர் எனக்கு தந்தீர். സ്നാനപ്പെടണമെന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാ ഞാൻ കേട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുകയും, ஞானஸ்நானம் பெற வேண்டும் என்று நான் எத்தனையோ முறை கேட்டனே என்று அழ ஆரம்பிப்பான். ഈ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഡസ്റ്റ എന്ന് പറഞ്ഞവന്റെ നേരെ പല്ല് കടി. பக்கத்திலே இருக்கும்போது அட துன்மார்க்கனே, பொல்லாதவனே என்று சொல்லி பல்லை கடிப்பான். അതാണ് ഈ കരച്ചിലും പല്ല് കടി. அதுதான் இந்த அழுகையும் பற்கடிப்பும். കല്യാണ വസ്ത്രമില്ലാത്തവനെ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിൽ തള്ളിക്കളയും. கல்யாண வஸ்திரம் இல்லாதவனை மிகவும் புறம்பான இருளிலே தள்ளி போடுவார். അതുകൊണ്ട് രാജാവ് ഞങ്ങളെ ആക്കിയിരിക്കൊണ്ട് ദാസന്മാരായ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് കാല് പിടിച്ച് പറയുകയാണ്, ഈ വസ്ത്രം എല്ലാം ധരിക്കണം. ஆகினால் ராஜா எங்களை ஏற்படுத்தி இருக்கிறபடினாலே உங்கள் அனைவரையும் நோக்கி உங்களுடைய கால்களை பிடித்துக் கொண்டு சொல்லுகிறோம், நீங்கள் வஸ்திரத்தை தரித்துக் கொள்ள வேண்டும், മനസ്സാന്തരപ്പെടണം, மனம் திரும்ப வேண்டும், വിശ്വാസ സ്നാനം സ്വീകരിക്കണം, விசுவாசமுள்ளவர்களாய் ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும். അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ജ്ഞാനസ്നാനം ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ല. இங்க வெள்ளிக்கிழமை காலையிலே ஞானஸ்நானம் உண்டு என்று சொன்னார்கள் அல்லவா? ആരെങ്കിലും സ്നാനപ്പെടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച റെഡിയായി വന്ന് സ്നാനപ്പെട്ടോണം. யாராவது ஞானஸ்நானம் எடுக்காதவர்கள் இருந்தால் வெள்ளிக்கிழமை ஆயத்தமாகி வந்து ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാത്തവർ പ്രാപിച്ചുകൊള്ളണം. பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളപ്പെടും. அப்படி இல்லாவிட்டால் மிகவும் புறம்பான இருளிலே தள்ளப்படுவீர்கள். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്ന മൂന്നാമത്തെയാ மிகவும் புறம்பான இருளிலே தள்ளப்படுகிறதான மூன்றாவது கூட்டத்தார் താലന്ത് വ്യാപാരം ചെയ്യാത്തവൻ. தாளந்து வியாபாரம் செய்யாதவன். മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 25:30 വായിക്കുന്നു. மத்தேயுவின் சுவிசேஷம் 25 அதிகாரம் 30 வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். ദുഷ്ടദാസനെ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളിക്കള. பொல்லாத வேலைக்காரனை மிகவும் புறம்பான இருளிலே தள்ளி போடுங்கள். അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകുമെന്ന്. அங்கே அழுகையும் பற்கடிப்பும் உண்டாயிருக்கும். അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം നാം അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. அதனுடைய அந்த இடத்தை நாம் இங்கே வாசிக்கிறோம். ഒരു രാജാവ് ദൂരദേശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ஒரு ராஜா தூர தேசத்துக்கு பிரயாணம் செல்லும்போது തന്റെ ഭൃത്യന്മാരെ വിളിച്ച് അവർക്ക് താലന്ത് വ്യാപാരം ചെയ്യുവാൻ കൊടുക്കുന്നു. தன்னுடைய வேலைக்காரர்களை அழைத்து அவர்களிடத்தில் தாளந்துகளை வியாபாரம் செய்யும்படியாக கொடுத்தான். അവരവരുടെ പ്രാപ്തിക്ക് ഒത്തവണ്ണം കൊടുത്തു എന്ന്. அவரவருடைய திறமைக்கு ஏற்றபடி கொடுத்தான். ഒരുവന് 5, ஒருவனுக்கு 5, ഒരുവന് 2, ஒருவனுக்கு 2, ഒരുവന് 1, ஒருவனுக்கு 1. എന്നിട്ട് രാജാവ് പറഞ്ഞു, മടങ്ങി വരുവോളം വ്യാപാരം ചെയ്തു കൊള്ളുവീൻ. அதன் பின்பு ராஜா அவர்களை நோக்கி திரும்பி வரும் வரைக்கும் வியாபாரம் செய்யுங்கள் என்று சொன்னான். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ഈ രാജാവ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നിഴലാ. இந்த ராஜா நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நிழலாய் இருக்கிறார். ദാസന്മാർ താലന്തുകൾ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട തന്റെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് നിഴൽ. வேலைக்காரர்கள் தாளந்துகள் ஒப்புவிக்கப்பட்டதான தன்னுடைய பரிசுத்தவான்கள் ഓരോരുത്തരുടെ പ്രാപ്തിക്കൊത്തവണ്ണം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ஒவ்வொருவருடைய திறமைக்கு ஏற்றார் போல் கொடுத்திருக்கிறார். എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഈ കർത്താവ് താലന്തുകൾ തന്നിരിക്കുക. எனக்கும் உங்களுக்கும் கர்த்தர் இந்த தாளந்துகளை தந்திருக்கிறார். പ്രാപ്തി പോലെ തന്നിരിക്കുന്നു. திறமைக்கு ஏற்றபடி தந்திருக்கிறார். ഒരുവന് 5, ഒരുവന് 2, ഒരുവന് 1. ஒருவனுக்கு 5, ஒருவனுக்கு 2, ஒருவனுக்கு 1. 5 കിട്ടിയവൻ പോയി വ്യാപാരം ചെയ്തു. 5 கிடைத்தவன் போய் வியாபாரம் செய்தான். അവൻ 5 കൂടെ നേടി. அவன் 5 கூட சம்பாதித்தான். 2 കിട്ടിയവൻ വ്യാപാരം ചെയ്ത് 2 കൂടെ നേടി. 2 கிடைக்க பெற்றவன் கொஞ்சம் சம்பாதித்து 2 சம்பாதித்தான். 1 കിട്ടിയവൻ കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിട്ടു എന്നാണ്. 1 கிடைக்க பெற்றவன் கொண்டு போய் அதை புதைத்து வைத்தான். എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും തന്നിരിക്കുന്ന താലന്ത് വ്യാപാരം ചെയ്യണം. எனக்கும் உங்களுக்கும் தரப்பட்டதான தாளந்துகளை நாம் வியாபாரம் செய்ய வேண்டும். ഇവിടെ പറയുന്ന വ്യാപാരം തുണിക്കച്ചവടത്തെ കുറിച്ചല്ല, ടെക്സ്റ്റൈൽ അല്ല. இங்கே சொல்லப்படுகிறதான வியாபாரம் துணி வியாபாரத்தை குறித்தல்ல. ഇത് പലചരക്ക് വ്യാപാരമല്ല, പലചരക്ക് പ്രൊവിഷൻ സ്റ്റോർ. இது பலசரக்கு வியாபாரம் அல்ல. താലന്ത് വ്യാപാരം ചെയ്യണം. தாளந்து வியாபாரம் செய்ய வேண்டும். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ദൈവം താലന്ത് തന്നിരിക്കുക. எனக்கும் உங்களுக்கும் தேவன் தாளந்துகளை தந்திருக்கிறார். അത് വ്യാപാരം ചെയ്ത് യേശുവിന്റെ മുൻപാകെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തണം. அதை வியாபாரம் செய்து இயேசுக்கு முன்பாக கொண்டு நிறுத்த வேண்டும். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ബാക്കി വ്യാപാരങ്ങളുടെ കണക്കൊന്നും അവിടെ പറ്റുകയില്ല. நீதி வியாபாரங்கள் எனக்கு ஒன்றும் அங்கே செல்லாது. ഒരുപക്ഷെ 35 വർഷം വേറെ വ്യാപാരം പലതും മധുരൈ ചെയ്തു കാണും. ஒருவேளை
ஒருவேளை 35 வருஷம் பல காரியங்களில் வியாபாரம் செய்திருக்கலாம். പല വ്യാപാരം, പച്ചക്കറി വ്യാപാരം, ഇതൊക്കെ ചെയ്തതാണ്. பல வியாபார காய்கறி வியாபாரம் எல்லாம் நீங்கள் செய்திருக்கலாம். പക്ഷെ ഇതൊന്നും അവിടുത്തെ കണക്കിൽ പെടുന്നില്ല. ஆனால் இது ஒன்றும் அங்கே உள்ளதான கணக்கிலே சேருவதில்லை. എന്നാൽ നിങ്ങൾ താലന്ത് വ്യാപാരം ചെയ്യണം. ஆனாலோ நீங்கள் தாளந்துகளை வியாபாரம் செய்ய வேண்டும். പ്രാപ്തി പോലെ തന്നിരിക്കുന്നു. திறமைக்கு ஏற்றபடி தந்திருக்கிறார். 5 കിട്ടിയവന് 5 കൂടെ നേടി. 5 கிடைக்க பெற்றவன் 5 கூட சம்பாதித்தான். 2 കിട്ടിയവൻ 2 കൂടെ നേടി. 2 கிடைக்க பெற்றவன் 2 சம்பாதித்தான். 1 കിട്ടിയവൻ കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചു വെച്ചു. 1 கிடைக்க பெற்றவன் 1 கொண்டு போய் அதை புதைத்து வைத்தான். യജമാനൻ വന്നപ്പോൾ எஜமானன் வந்தபோது ഒരു താലന്ത് കിട്ടിയവൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് ஒரு അറിയാം? தாளந்து கிடைக்க பெற்றவன் என்ன செய்தான் என்று தெரியுமா? താലന്തുമായിട്ട് യജമാന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുകയാണ്. அவன் தாளந்தோடு கூட எஜமானன் இடையிலே வந்து நிற்கிறான். താലന്ത് വ്യാപാരം ചെയ്യാൻ തടസ്സമായി തീർന്ന കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാം? தாளந்து வியாபாரம் செய்வதற்கு தடையாக இருந்ததற்கு காரணம் என்ன? താലന്ത് കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഉടനെ தாளந்து கையிலே கிடைத்தவுடன் தானே ഇവൻ ഒരു എൻക്വയറി നടത്തി, ഒരു അന്വേഷണം. இவன் ஒரு விசாரணை நடத்தினான். ആരെ കുറിച്ചാ വിചാരണ എന്നറിയാം? யாரை குறித்து விசாரணை நடத்தினான்? യജമാനനെ കുറിച്ച് ഒരു എൻക്വയറി നടത്തി. எஜமானனை குறித்து ஒரு விசாரணை நடத்தினான். ഇന്ന് പലർക്കും പറ്റുന്ന കുഴപ്പം അതാ. இன்றைக்கு அநேகருக்கு சம்பவிக்கிறதான காரியம் அதுவே. യജമാനൻ തന്നിരിക്കുന്ന താലന്ത് പൊതിഞ്ഞ് മണ്ണിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് எஜமானன் தந்திருக்கிறதான தாளந்தை பதித்து மண்ணிலே வைத்து എൻക്വയറിയാണ് விசாரணை செய்கிறார்கள். സെൻട്രൽ പാസ് எப்படி இருக்கு? சென்டர் பாஸ் எப்படி இருக்கிறார்? சென்ட்ரல் மதர் எப்படி இருக்கு? சென்டர் மதர் எப்படி இருக்கிறார்கள்? தலத்த பாஸ் எப்படி? அந்த பாஸ் எப்படி? பெரிய சிஸ்டர் எப்படி? பெரிய சிஸ்டர் எப்படி? கூட்டு விசுவாசி எப்படி? உடன் விசுவாசிகள் எப்படி? சண்டே ஸ்கூல் ஹெட்மாஸ்டர் எப்படி? சண்டே ஸ்கூல் ஹெட்மாஸ்டர் எப்படி? இப்படி விசாரணை 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 இவ்விதமாக விசாரணை 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 താലന്ത് കൊണ്ടുവന്ന് പൂഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കുക. தாளந்தை கொண்டு வந்து புதைத்து வைக்கிறார்கள். എൻക്വയറി നടത്തിയിട്ട് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എന്താ? என்கொயரி நடத்தி கிடைத்ததான அந்த ரிசல்ட் முடிவு என்ன? ഭാഗ്യവശാൽ റിസൾട്ട് നല്ലതല്ലായിരുന്നു. நிர்பாக்கியமான நிலவரத்திலே நல்ல ஒரு முடிவு கிடைக்கவில்லை. നല്ല റിസൾട്ട് അല്ല കിട്ടിയത്. நல்ல முடிவு அவர்களுக்கு கிடைக்கவில்லை. യജമാനെ കുറിച്ച് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എന്താണ്? எஜமானனை குறித்து கிடைத்ததான அவருடைய முடிவுதான் என்ன? കഠിന മനുഷ്യൻ. அவன் ஒரு கடினமுள்ளதான மனுஷன். വിതയ്ക്കാത്തടുത്തുനിന്ന് കൊയ്യുകയും വിതറാത്തടുത്തുനിന്ന് ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കഠിന മനുഷ്യൻ. விதைக்காத இடத்திலே அறுக்கிறவர் மனுஷனும் தெளிக்காத இடத்திலே சேர்க்கிறவருமான கடினமுள்ள மனுஷன். ഇന്ന് പലർക്കും പറ്റിയ അബദ്ധം അതാണ്. இன்றைக்கு அநேகருக்கு சம்பவித்ததான தீமை அதுவே. തമ്പുരാൻ തന്ന താലന്ത് പൊതിഞ്ഞു വെച്ചേച്ച് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുക. தாளந்தை புதைத்து வைத்துக் கொண்டு மற்றவர்களை குறித்து விசாரித்துக் கொண்டு நடக்கிறார்கள். ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നവർക്ക് എവിടൊക്കെ വീക്ക് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ അത് മുഴുവൻ അവർക്ക് കിട്ടും. இங்கே விவிதமாக விசாரித்து நடக்கிறவர்களுக்கு എവിടെല്ലാം ബലഹീന പോയിന്റ് ഉണ്ടോ, எங்கெங்கெல்லாம் பலவீனமான பகுதி பாய்ந்து இருக்கிறதோ அதுதான் அவருடைய காதிலே கிடைக்க வரும். എവിടൊക്കെ വീഴ്ചയുണ്ടോ അത് അവരുടെ കാതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കും. எந்தெந்த பகுதியிலே பலவீனமான பகுதியில் இருக்கிற அதுதான் அவருடைய காதிலே கிடைக்க வரும். മനസ്സിലും ഹൃദയത്തിലും ചേർത്ത് കെട്ടിവെച്ചിട്ട് இவையெல்லாவற்றையும் தங்களுடைய மனதிலும் இருதயத்திலே சேர்த்து கட்டி வைத்துவிட்டு താലന്ത് വ്യാപാരം ചെയ്യുന്ന കാര്യം മറന്നുപോകും. தாளந்து வியாபாரம் செய்கிறதான காரியத்தை மறந்து விடுகிறார்கள். ഇരിക്കുന്ന ഒരുവർക്കും അങ്ങനെ പറ്റരുത്. இங்கே இருக்கிறதான ஒருவருக்கு விதமாய் சம்பவிக்க வேண்டாம். അന്വേഷണങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് നമുക്ക് താലന്ത് വ്യാപാരം ചെയ്യാം. விசாரணைகள் எல்லாவற்றை தள்ளி வைத்துவிட்டு நாம் தாளந்துகளை வியாபாரம் செய்வோம். ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന കൃപ, தேவன் தந்திருக்கிறதான கிருபை, ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന വരങ്ങൾ, தேவன் தந்திருக்கிறதான வரங்கள், അതുകൊണ്ട് അനേക ആത്മാക്കളെ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ആദായപ്പെടുത്ത്. கொண்டு அநேக ஆத்துமாக்களை கிறிஸ்துவுக்காக ஆதாயப்படுத்துங்கள். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം കാണുന്നുണ്ട്. பழைய ஏற்பாட்டிலே ஒரு திருஷ்டாந்தம் சொல்லப்படுகிறது. അബ്രഹാമും ലോത്തും. ஆபிரகாமும் லோத்தும். അബ്രഹാം ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെട്ടു. ஆபிரகாம் தேவனால் அழைக்கப்பட்டவன். ദൈവശബ്ദം കേട്ട് അബ്രഹാം പുറപ്പെട്ടു. தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்டு ஆபிரகாம் புறப்படுகிறான். ലോത്തോ അബ്രഹാമിനെ പിൻപറ്റി. லோத்தோ ஆபிரகாமை பின்பற்றினான். രണ്ടുപേരുടെ നേട്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയാൽ, 2 பேருடைய சம்பாத்தியத்தை ஒன்றுபோல் சேர்த்து வைத்தால் അബ്രഹാമിന് തന്നോട് കൂടെ നിൽപ്പാൻ 318 അഭ്യാസികൾ ഉണ്ടായി. ஆபிரகாமுக்கு தன்னோடு கூட நிற்கும்படியாக கைப்படிந்தவர்கள் 318 பேர் இருந்தார்கள். തന്റെ വീട്ടിൽ ജനിച്ച 318 അഭ്യാസികളായ ദാസന്മാർ. தன்னுடைய வீட்டிலே பிறந்த 318 கைப்படிந்தவர்கள், தேர்ச்சி பெற்றவர்கள். ഒരു യുദ്ധം വന്നപ്പോ കൂടെ നിർത്താൻ ആളുണ്ടായിരുന്നു. ஒரு யுத்தம் வந்தபோது கூட நிற்கும்படியாக யுத்தத்திற்காக ஆட்கள் இருந்தார்கள். ലോത്തിന്റെ ഗതി അറിയാമല്ലോ. லோத்தினுடைய நிலவரம் தெரியும் தானே. അവൻ സോദോമിൽ പോയി. அவன் சோதோமுக்கு சென்றான். നല്ലൊരു വീടുണ്ടാക്കി. ஒரு வீட்டை கட்டினான். 5 ഏക്കർ റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റ് വാങ്ങി. 5 ஏக்கர் ரப்பர் எஸ்டேட் வாங்கினான். ചുറ്റും മതിലൊക്കെ കെട്ടി. சுற்றிலும் மதிலெல்லாம் கட்டினான். ഫ്രണ്ടിൽ ഗേറ്റുമിട്ടു. முன்னாக கேட்டும் போட்டான். വീട്ടിന് പേരുമിട്ടു. வீட்டுக்கு பெயருமிட்டான். എന്റെ ഭാവനയിൽ പറയാണ് വീടിന്റെ പേര് പിന്മാറ്റത്തിൽ പുത്തൻ വീട്. என்னுடைய அறிவின்படி சொல்ல போனால் பின்மாற்ற குமாரனுடைய வீடு. പിന്മാറ്റത്തിൽ പുത്തൻ വീട്. பின்மாற்றத்திலே ஒரு புதிய வீடு. ഒരു പുതിയ വീട്. புதிய வீடு. പിന്മാറ്റത്തിൽ വീട്. பின்மாற்றத்தின் வீடு. എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി. எல்லாவற்றையும் கட்டினான். അവസാനം ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ கடைசியாக இறங்கி போன போது ഒന്നും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ஒன்றும் கூட கொண்டு போக முடியவில்லை. സ്വന്തം ഭാര്യയെ പോലും കൂടെ നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. தன்னுடைய சொந்த மனைவியும் கூட நிறுத்த முடியவில்லை. 2 പെൺമക്കളെ പോലും കൂടെ നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 2 பெண் பிள்ளைகளை கூட நிறுத்த முடியவில்லை. എന്നാൽ അബ്രഹാമിന് അങ്ങനല്ല. ஆனால் ஆபிரகாமுக்கோ அவ்விதமாக அல்ல. തന്നോട് കൂടെ നിർത്താൻ 318 ദാസന്മാർ. தன்னோடு கூட நிறுத்துவதற்கு 318 வேலைக்காரர்கள். ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, യേശുവിന്റെ മുൻപാകെ നിൽക്കുമ്പോൾ കൂടെ നിർത്താൻ എന്തുണ്ട്? நான் கேட்கிறேன், இயேசுக்கு முன்னதாக நிற்கும்போது கூட நிற்பதற்கு என்ன இருக்கிறது? ഞാൻ നേടിയ ആത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്താൻ ഒരു 10 പേരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കൂടെ?
நான் சம்பாதித்த ஆத்மாக்கள் என்று சொல்வதற்கு 10 பேராவது உங்களுக்கு இருக்கிறார்களா? ലോത്തിനെ പോലെ സംഭവിച്ചു പോകരുത്. லோத்தை போல உங்களுக்கு சம்பவிக்க வேண்டாம். താലന്ത് വ്യാപാരം ചെയ്യാത്തവനെ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളി. தாளந்து வியாபாரம் செய்யாதவனை மிகவும் புறம்பான இருளிலே தள்ளி போட்டார். അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും, அங்கே அழுகையும் பற்கடிப்பும். அடுத்ததாக മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 24:48 വായിക്കുമ്പോൾ, மத்தேயுவின் சுவிசேஷம் 24:48 வாசிக்கும் போது, അത് ദാസന്മാരുടെ ഗണത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക്, அது வேலைக்காரருடைய கூட்டத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு. ഈ 48 വാക്യത്തിൽ യജമാനൻ വരുവാൻ താമസിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ, இந்த 48 வசனத்திலே தன்னுடைய எஜமானன் வர தாமதிக்கிறான் என்று அறிந்தபோது, 24 അവസാന ഭാഗത്ത് രണ്ടുവിധ ദാസന്മാരെ കാണുന്നു. 24 கடைசி பகுதியிலே 2 விதமான வேலைக்காரர்களை காண்கிறோம். ഒന്ന് വിശ്വസ്തനും നല്ലവനുമായ ദാസൻ, ஒன்று உண்மையுள்ளவனும் நல்லவனுமான ஊழியக்காரன், മറ്റൊന്ന് ദുഷ്ടദാസൻ. இன்னொன்று பொல்லாத ஊழியக்காரன். യജമാനൻ തന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് തത്സമയത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുവാൻ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ദാസന്മാർ. எஜமானன் தன்னுடைய வீட்டுக்காரர்களுக்கு ஏற்ற வேளை போஜனம் கொடுக்கும்படியாக ஏற்படுத்தி வைக்கப்பட்டதான வேலைக்காரன். യജമാനൻ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു കാണുന്ന ദാസന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. எஜமான் வரும்போது அப்படி செய்கிறவனாக காணப்படுகிற ஊழியக்காரனே பாக்கியவான். വിശ്വസ്തനും നല്ലവനുമായ ദാസനെ உண்மையுள்ளவனும் நல்லவனுமாகிய ஊழியக்காரன் യജമാനൻ ഇരിക്കുന്ന അതേ ഇടത്തിൽ ഇരുത്താൻ പോവുകയാണ്. எஜமானன் இருக்கிறான், அதே இடத்திலே உட்கார வைக்க போகிறான். എന്നാൽ ദുഷ്ടദാസൻ, ஆனால் பொல்லாத வேலைக்காரன், ദുഷ്ടദാസന്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് பொல்லாத வேலைக்காரனுடைய சுபாவம் தான் என்ன? ഒന്ന്, യജമാനൻ വരുവാൻ താമസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ஒன்று, எஜமானன் வர தாமதமாக இருக்கிறான் என்று சொல்லுகிறான். ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ദുഷ്ടദാസന്മാരുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈവക്കിയാട്ടെ. இங்கே யாராவது பொல்லாத வேலைக்காரர்கள் இருக்கிறீர்களா? அப்படி உயர்த்துங்கள். യേശു വരാൻ താമസം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? இயேசு வருவதற்கு தாமதம் உண்டு என்று சொல்லுகிற யாராவது இருக்கிறீர்களா? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈവക്കിയാട്ടെ. அப்படி இருந்தால் கையை வைத்துங்கள். ഇല്ല, വരാൻ താമസമില്ല എന്ന് പറയുന്ന നല്ല ദാസന്മാർ കൈവക്കിയവരല്ലേലിയ പറഞ്ഞാട്ട്. வர தாமதம் இல்லை என்று சொல்லுகிற நல்ல வேலைக்காரர்கள் கரத்தை உயர்த்துங்கள். ഒരല്ലേലിയ ചൊല്ലുங்கள். ഹല്ലേലൂയ. യജമാനൻ വരാൻ താമസമില്ല. எஜமானன் வர தாமதம் இல்லை. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ദുഷ്ടദാസന്റെ മറ്റു സ്വഭാവം എന്താണ്? பொல்லாத தாசனுடைய இன்னொரு சுபாவம் என்ன? അവൻ തിന്നു കുടിപ്പാൻ തുടങ്ങി. அவன் புசிக்கவும் குடிக்கவும் ஆரம்பித்தான். അവന്റെ ചിന്ത തിന്നണം കുടിക്കണം. அவனுடைய சிந்தை முழுவதும் குடிக்க வேண்டும். ലോത്തിന്റെ കാലത്തും അതുപോലെയായിരുന്നു. நோவாவின் காலத்திலேயும் லோத்தின் நாட்களிலும் அப்படியே சம்பவித்தது. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். അന്ന് മനുഷ്യൻ തിന്നുവാനും കുടിപ്പാനും തുടങ്ങി. அன்றைக்கு மனுஷர்கள் புசிக்கவும் குடிக்கவும் ஆரம்பித்தார்கள். അത് മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ ചിന്താഗതി. அது மட்டுமே அவருடைய எண்ணமாயிருந்தது. യജമാനന്റെ വരവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത അവരെ വിട്ടുപോയിരുന്നു. எஜமானனுடைய வருகை குறித்ததான சிந்தை அவர்களை விட்டு போய்விட்டது. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ദുഷ്ടദാസൻ തിന്നുവാനും കുടിപ്പാനും തുടങ്ങി. பொல்லாத வேலைக்காரன் புசிக்கவும் குடிக்கவும் ஆரம்பித்தான். യേശുവിന്റെ വരവെന്നുള്ള ചിന്ത അവർക്ക് കുറഞ്ഞുപോയി. இயேசுவின் வருகை என்கிறதான எண்ணம் அவர்களுக்கு குறைந்து விட்டது. ഭക്ഷിക്കണം, കുടിക്കണം, സുഖമായി ജീവിക്കണം, ആ ഒരു ചിന്ത മാത്രം. புசிக்க வேண்டும், குடிக்க வேண்டும், சுகமாயிருக்க வேண்டும், அந்தவே. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ദുഷ്ടദാസന്റെ അടുത്ത ചിന്താഗതി ഏതാണ്? பொல்லாத வேலைக்காரனுடைய அடுத்த சிந்தைதான் என்ன? മറ്റൊന്ന് കൂട്ടുദാസന്മാരെ അടിക്കുക. இன்னொன்று உடன் வேலைக்காரரை அடிப்பது. അങ്ങനെയുള്ള ദുഷ്ടദാസന്മാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇവിടെ ഒന്ന് കൈവക്കാമോ? அப்படிப்பட்டதான பொல்லாத வேலைக்காரர் யாராவது இருக்கிறீர்களா? கையை உயர்த்த முடியுமா? മറ്റുള്ളവരെ അടിക്കുന്നവർ. மற்றவர்களை அடிப்பது. അത് പറയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയും, ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് ആരെയും അടിക്കാറില്ല. ஒருவேளை அதை சொல்லும்போது நான் கையினாலே யாரையும் அடிக்கவில்லை என்று சொல்லலாம். കൈകൊച്ചില്ലേലും നല്ല വാക്കുകൊണ്ടും നാക്കുകൊണ്ടും അടിക്കുന്നവരുണ്ട്. கையினாலே அடிக்காவிட்டாலும் வார்த்தையினாலும் നാവിനാലും അടിக்கிறவர்கள் ഉണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ഹൃദയത്തെ കീറി മുറിക്കും പോലെ സംസാരിക്കുന്നവർ, இருதயத்தை கிழித்து உடைப்பது போன்ற வார்த்தைகள், വാക്കുകൊണ്ട് അടിക്കുന്നവർ, வார்த்தையினாலே அடிக்கிறவர்கள், മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ, காயப்படுத்துகிறதான வார்த்தைகள். അങ്ങനെയുള്ള ദുഷ്ടദാസന്മാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് കൈവക്കിയാട്ടെ. அப்படிப்பட்டதான பொல்லாத வேலைக்காரர்கள் யாராவது இருந்தால் கரத்தை உயர்த்துங்கள். ആരുമില്ല. இல்லை, ഒരു വ്യക്തി പോലും ഇല്ല. ஒருவரும். കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ടെങ്കിലും കൈവക്കാൻ കാണും. கேரளாவிலோ என்றால் 1-2 பேர் கையை வைத்து பாருங்கள். നാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മധുരയിൽ 100% സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും. தமிழ்நாட்டிலே விசேஷ மதுரை பட்டணத்திலே 100% நல்ல மனுஷர்களா இருக்கிறார்கள். നല്ല മനുഷ്യർ, நல்ல மனுஷர்கள். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். നിങ്ങളോടൊത്തായിരിക്കുന്നതിൽ എനിക്കും വലിയ സന്തോഷം. உங்களை பார்க்கும்போது நானும் மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறேன். തീർച്ചയായും കേരളത്തിൽ പോയി ഞാനിത് പറയും. நிச்சயமாக கேரளாவிலே நான் இதை போய் சொல்லுவேன். മധുരയിലാണെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി പോലും ദുഷ്ടന്മാരില്ല. மதுரையிலோ என்றால் ஒரு மனுஷர் கூட துன்மார்க்கர் பொல்லாதவர்கள் இல்லை. കൂട്ടുദാസന്മാരെ അടിക്കുന്നവരില്ല. உடன் வேலைக்காரர்களை அடிக்கிறவர்கள் இல்லை. അടിക്കുന്നവരുടെ ഗതി എന്താണ്? ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള அடிக்கிறவருடைய நிலைமைதான் என்ன? மிகவும் புறம்பான இருள். ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള மிகவும் புறம்பான இருள். അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും. அழுகை பற்கடிப்பும் ഉണ്ടാകും. ദുഷ്ടദാസന്മാരെ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളിക്കളയും. பொல்லாத ஊழியக்காரனை மிகவும் புறம்பான இருளிலே தள்ளி போடுவார். ആരും ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിൽ പോകരുത്. யாரும் புறம்பான இருளிலே போடப்பட வேண்டாம். എല്ലാവരും കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കുക. எல்லாரும் கண்களை மூடுவோம். എല്ലാവരും മുഴങ്കാൽ മടക്കുക. எல்லாரும் முழங்கால் நிற்போம். രാത്രിവേളയിൽ യേശുവിന്റെ കരങ്ങൾ നമ്മെ സമർപ്പിക്കാം. இன்றைக்கு இரவிலே இயேசுவின் கரங்களிலே நாம் ஒப்பு கொடுப்போம். ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടല്ല இது மிகவும் புறம்பா. நீங்கள் போய் சேர வேண்டியது மிகவும் புறம்பான இருள் அல்ல. ദൈവരാജ്യം, தேவனுடைய ராஜ்யம், പുതിയ യെരൂശലേം, எருசலேம், സിയോൻ. സിയോൻ. ഇന്ന് രാത്രിവേളയിൽ അതിനുവേണ്ടി
വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാം. இன்றைக்கு இரவிலே அதற்காக நீங்கள் உங்களை ஒப்புக்கொடுங்கள். യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക. இயேசுவிலே விசுவாசியுங்கள். കല്യാണ വസ്ത്രം ധരിക്കുക. கல்யாண வஸ்திரம் தரியுங்கள். താലന്തുകൾ വ്യാപാരം ചെയ്യുക. வியாபாரம் செய்யுங்கள். നല്ല ദാസനെ പോലെ ജീവിക്കുക. மனுஷரை போல ஜீவியுங்கள். യജമാനൻ മടങ്ങി വരാറായി. இயேசு திரும்ப வரப்போகிறார். യേശു വരാറായി. இயேசு வரப்போகிறார். വിശ്വസ്തദാസന്മാർ അവനോട് കൂടെ உண்மையுള്ളதான ஊழியக்காரர்கள் அவரோடு கூட അവകാശം പ്രാപിപ്പാൻ സമയമായി. சுதந்திரம் பெற்றுக் கொள்ளும்படியான நேரமாகி ഇന്ന് രാത്രി വേളയിൽ സമർപ്പിക്കാം. ஒப்புக்கொடுப்போம். യേശു നമ്മുടെ മധ്യേ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു. மத்தியிலே இறங்கி வந்திருக்கிறார். പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യാപരിക്കുന്നു. பரிசுத்தாவியானவர் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார். രാത്രിയിൽ ദൈവശക്തി തൊടുമാറാകട്ടെ. இன்றைக்கு இரவிலே தேவனுடைய வல்லமை தொடட்டும். ഒരു അത്ഭുതകരമായ വിടുതൽ. ஒரு அற்புதமான விடுதலை. എല്ലാ ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികളും ഓടി മറയുന്നു. எல்லா இருளின் வல்லமைகள் ஓடி